me accen fantingol ka haɓɓere dewgal meɗen ma accen fantingol ka dennaboji meɗen ma ka yaltingol inde bo haajuji men ɗin fantingol no mum moƴƴa ñameteji ɗi no hibbe piiji ñoro ñalare a famata hay fus e yi hajju gon kañum kadi joni hajju gon kañum kadi ka meɗen joni goɗɗo famata hay fuyi ko ɗum ɗon kadi wona e yettede addede to ko musidɓe jonɓe tawi ko ɗon e andal non fof ala min hewri ko men salmi o men lande kesime jaam ala ko mi mamadou alpha hewti ɗo fi o waw sendonade ndi waɓɓutude ala ko batte ɗi haajuji men joni fantingol ngol ɗo e mum muradu mo o siko dennabo siko yaltingol inde bobo ma feññino inde bobo siko jombere siko hajju ilta siko kengu wona ƴawede piiji men ɗin no fantinede ha feƴƴiti ɗon haray ko ɓe wattani e yiɗi e ɗi muradi ɗon anden wondema piiji buyhiɗen waɗuɗen ɗo ko diina yamiri ɗi joni noon haray nayen fantin ha feƴƴiti e majji dépense wi molanagi joni no waɗede piiji ɗi hala ko tawata baraji ala toon putto ala toon mema fus ala toon sina lorra si goɗɗo satini ɗo jombere nde no landa haray a gayni goɗuɗo a gayni sonjade noma ha joni guirdiire nden no ɗuuɗi ha feƴƴiti si tawi kadi woni ɗo ko hajju iwta en yi ko fewndi kon ka meɗen guirdiire nden a dépense ay haron ka si tawi kadi woni ko dennabu wa kadalik ko non woniri kadi haray musidɓe julɓe watten gollitirde haqqille men nden ande wondema ñande aduna on ɗurtude sattude e heɓugol mbuɗi ɗi no mettude fi heɓugol ɗi haray dayen fuusulluɗi kadi ɓe bonna dare ñameteji ka haajuji men no hibbirte ko andirta kamen sa landi kaɓe haaju kaari on konno tawruɗa haaju kaari on koɓe mantorto ko wondema haaju o weeli saabu ñamono ha fuusufa salla aya hibba ko ɗum mantorte a musidɓe julɓe mi salmitike on mo kala inde muɗum e yettore mum aɗa jentiti o makuɗo ko maketeɓe oustad mamadou alpha mi sikki ko baɓe yettete wonɓe sengo belgique ɗo ɓe waɗani hen ɗo mako mo tawata komo mi faalete ɓogginde mi faalete yen fewtin hakkille muɗum moƴƴa acciten hakkille mum moƴƴa fiye yew nangen to goɗɗum on tini aduna on ka fewdiɗen ɗo en hewti e nokkure nde tawata jikkuji no woodi ɗi wonduɗen e mum ɗi tawata ɗi feppodira e saayi wonduɗon e alhaali mo wonɗen e muɗum won ɗo hannde joni noon aray ɓay minen simin hewti ka gangunal ɗo kadi no woodi konko tawata haray seji ellaji ko yen andinti jama on e majji si tawi kadi woodi konko tawata haray yiɗen yii ko tawata haray wonde si en yewti fi mum battinay ko ɗum wonɗen hutorde o saayi ɗo fi andintingol jamma wano noon kadi yimɓe hewtinay men ɗen nele ɗe tawata haray ko andeji e mapulleji ɓe mari ɓe landoto men yen andinti fi mum en tini andintingol ngol nafay e gomɗinɓe ɓen joni noon ɗo min koko hawtodiri fof wonɓe jokkidirde ɗo ko konko tawata haray mi nelanoma gibi fewndo ka hajju rowani ngu hajjuɗo kadi watti ɗon wano noon kadi ko tawata mi yi'i e wano noon kadi ko tawata goɗɗo rewi e hoore am ko ɗum ɗo noon fof wonmi hawtidirde kadi de lisara mi salmitike ma moƴƴa noon mi landike ara e biro meɗen en ɗon siɓe e jaam kañum e kawmoɗon kadi ɗon mi hiwrike kadi ara ɓe autrice ɓen fof Bouba Sow haray mi faala en jentito moƴƴa o mako maɓɓe ɗo ko minitaji jeɗɗiɗi tawata déjà en waɗi minitaji ɗiɗi e mum donc minitaji joyi hara heddi ɗo mi faaray ko haray ɗi tappanɗe joyi heddiɗi ɗo haray heɗito ɗon ɗo yandi haray daren wattana yiɗi mouradu moƴƴuɗo e ɗi haajuji men ɗi wonɗen e waɗude ande wondema e saria men on no harmini e yeɓugol jawdi e yeɓugol waɓutu e ko nande ɗin ɗon piiji ko ɗum waɗi haray hiɗen torodiri e wattangal e hila ka haajuji men dennabo si fuɗɗiga ɗo yimɓe ɓen soñjoto bimbi hankikiɗe tentinino fi o defugol haray musidɓe julɓe mi ɓanggina ɗo toɓɓere hittude e wallitoto nde haray wano sonnaɓe defaɓe ɓen hiɗen andi sariyaji ɗi nga ɗi newna defugol e nder appartement ma defugol e nder suudu ndu tawata hara e suudu ndu newnanaka defugol joni noon haray haajuji men ɗin yimɓe ɓen kaka appartement ji woni e defude ma ka nder cuuɗi joni noon ɓe adda piiji ɗi sariya on newna joni noon dennabo ko sunna joni noon so on tigi naadi ɗon bonbon ɗum enen ɗuma gaz ma ko nande ɗin ɗon piiji ha dega waɗi haray on tigi heeɓi sonja eɗen andi sonnaɓe ɓen ɗo ɓe sonjorto noon fi defugol ka dennaboji ma ka haajuji ma ko nande ɗin ɗon piiji yaha kadi ha ta ɗum ɗon fof kadi ko wayo ñaame hibboye
ñaame hibboye hara musidɓe julɓe wattanen e yiɗi moƴƴa hara ɗi haajuji men fantingol ngol ɗo ton ha feƴƴiti e defugol ngol yimɓe ɓe fantinay ka defugol fantinay ka jour ji fantinay ɗumahu o hani waɗude leere goto waɗe leere sappo haray sonnaɓe ɓen kadi no sonjade moƴƴa e o defugol ka haajuji ɓe yango balɗe ɗiɗi balɗe tati hara heɓe defude ittanema sodogol piiji defugol ɗum ɗon ko fi enen leyde portoɗo moni haalde finalement defe ha gasa ñaame go kunni hibboye ko lutti ko ɗum ɗon fof na yangal pinal jeeya na ɗum waɗo haaju o no duwa andude haray ko honno waɗirta haaju on enen en inna wondema waɗugol haajuji ɗin aray ko ella kono ko faalanen ino da en fanti e nder piiji ɗin en fantinde e nder piiji ɗin a yiye ɗo denna bo no waɗa ka bobo no heɓe wano leyde portoɗo ɓena ko feññingol inde bobo gayne ɗon waɗe denna bo ka meɗen gayne ɗon waɗe denna bo kadi ga ɗum ɗon fof ko fantigol sina ɗum haray denna bo goto ma i yaltingol inde bobo nde wotere yoni siko jombere kañum kadi dewgal ngal haɓɓe to o kañum kadi waɗe girdirle ɗum ɗon fof haray ko fantingol haray wattane yiili anden wondema aduna ono ɓurtude sattude aduna ono ɓurtude sattude joni heɓugol mbuɗiɗi ɓe laafi sa heeɓiɗi andu kadi wondema ko nema e nder nemaji Allah ɗin hina ya joɗo fuusonoɗa e jawdi ndin e hoore e inde goɗɗum o haray noon hiɗen andi enen ko ɓuruɗen dolnorade ko kaare si waɗi mi waɗay o yi o hajju ɓe iwtuɓe hajju ka meɗen ko jokka toon kon joni hay de fleur joni hay hajju kejon addawi basenji wallina hara sono kala si yimɓe ɓen ari hiwrike mo o ɓortoto ɗin conci ɗon o ɓorno conci go ɗum woni ɗin ɗon piiji est ce que en tawri ɗum mawɓe ɓen en tawal ɗum mawɓe itti e sikke ka hirsoygol nagge ara hirse ñaame fo so fa sanne joni yawgol hajju yawgol iwgol ka leydi ma yaha makka hinno welli fi ɓuuri sa arti ko waɗoyta ko aray musidɓe julɓe gollire hakkille men ɗen jokke bendi ɗin e namuji ɗi tawruɗen ɗin kono ɗi namuji wonaɗi jokkede ɗo hande boyi e majji en tawra ɗum mawɓe men hay e nokku ko beleɗe wonki ɗum wona e jokkede saabu fi honnu saabu ko tawruɗen mawɓe men ɓen inde bobo no woodi noone no waɗirte arana fuuso fasannagol ko non woniri haɓɓugol dewgal ko non woniri kadi innen keygu ko non woniri hande piiji ɗin fof ko valise ije e bordo bardare waɗi hara baraji ala toon mbuɗiɗe ɗaali yimɓe ɓen soñjike baraji ala toon gogo immun ɗum yimɓe ɓen soñjike tammum ɗum jawdirin daɗaari ɗum ɗon ɓuri hulɓinaade koye waɗu ɗo hunde tawa baraji ala nder to tawa kañum kadi a sojjike a sojji yimɓe ɓen tammum ɗum kañum kadi jawdima ndi daɗaali haray haajuji men bus joni fantingol ngol no ɗon ha feƴƴitino tawa hande kadi waɗuɗo haajon o sonjoto notiɓɓen sonjo ñaameteji ɗin hibbe si tawi woni ko hajju kan ma ko kengu ma ko nangde ɗin ɗon piiji itti e sikki alay wattane enen kadi jaɓen ɗum miijitagol faama wondema anden piiji goo no woodi feƴƴanoma ɗon ko hatojini leere goto waɗe leere goto watojini leere ɗiɗi waɗe leere ɗiɗi kala ko wallitoto si yimɓe jombidiri ɗo wallitoɗe yoɓe wondu da en wallito eɓe lanco si tawi woni goɗɗo waɗi ɗo jombere e yeehi o dépensi ko o mari kon fou ma o ƴettoyi ɗo ine limousine wal o jindi sarde fof bimbinde ñande tawi ala ko ñamata e ɓen makko ko fotti ñamata woni ɗon seeɗa kamɓe ɓe haaɓi jama ina kaari kan kaari heɓali chance yaari heɓani chance mo jombi o mo seydidude ma o sonnaji heɓani chance mo jombi o hara ko yimɓe ɓe woni e bonnude dewgal ngal saabu fiyonnu saabu ɓe rondiniɓe koɓe townata ma ɗum kamɓe tigui ko kamɓe bonni dewgal maɓɓe ngal saabu ɓe rondiɓe koɓe townata haray wallitoɗen jama on e hoyrugol piiji ɗin wallitoɗen jama on e hengol accen fantingol ka haajuji men accen fantingol ka haɓɓere dewgal meɗen ma accen fantingol ka dennaboji meɗen ma ka yaltingol inde bobo haajuji men ɗin fantingol no mum moƴƴa ñameteji ɗin no hibbe piiji ñowro ñarade a famata hay fus e yi hajju gon kañum kadi joni hajju gon kañum kadi ka meɗen joni goɗɗo famata hay fuyi ko ɗum ɗon kadi wona yettede addega ala ko ɗum ɗon marno ko mi wawi seddodade moɗo fandore anden ko yen hoynu piiji men ɗi ko hatto jini leere goto waɗi leere goto ko hatto jini seeɗa waɗe seeɗa aɗa ɗen hattala wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh onon kadi wonɓe ndarude lamɓen ɗo fof e kala ɓen heɗitoytoɓe lan ausbillahi samiil alim min acheitan rajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
Wade. Nous sommes aujourd'hui le samedi 20 juillet 2024. Il est présentement 21h passées de 22 minutes en temps universel. C'est 2 heures de plus du côté de la France, plus précisément à Paris où il s'est tenu aujourd'hui une mobilisation des forces vives de Guinée contre l'injustice, contre l'arbitraire et contre cette menace envers la démocratie qui est en train de sévir en République de Guinée. République de Guinée, c'est ce pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest, qui a eu son indépendance depuis 1958, mais qui est à la traîne depuis surtout l'arrivée d'un certain colonel, devenu plus tard général en carton, Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire de la Légion étrangère française, mais qui est en train de retourner le pays dans une dictature qui ne dit pas son nom alors qu'on est au XXIe siècle. Et c'est pour cela que ce soir encore nous nous retrouvons pour communier avec vous et vous donner l'actualité, la rétrospective de tout ce qui s'est passé au cours de la semaine, entre autres ce qui suit au tableau de bord, examens nationaux avec la supposée reprise de correction pour certaines communes du pays. Question, qu'est-ce que cette situation inédite cache et quelle incidence sur le système éducatif? Nous allons tenter de répondre à cette question. Deuxième, situation financière de la Guinée avec la rareté des devises qui monte en flèche entraînant de facto la flambée des prix. Question, s'achemine-t-on vers une inflation record? Nous allons tenter également de répondre à cette épineuse question. Troisième point, au menu de ce soir, retour à l'ordre constitutionnel dans les pays en transition de la zone CEDEAO. Entendez par là le Mali, le Burkina, le Niger, mais également la Guinée. Question, pourquoi les trois autres juntes réduisent les taux en autorisant la reprise des activités politiques? Nous allons tenter de répondre à cette question et faire un pont entre justement les trois transitions et la Guinée pendant que les autres sont en train de desserrer les taux en Guinée. La gente tente de suivre le chemin et nous allons partir de ce que justement les autres transitions ont vécu pour envoyer un message très fort à la gente qui pense à faire cette fausse route. Quatrième et avant-dernier point, conformité des partis politiques vis-à-vis du ministère de tutelle, entendez bien le ministère de l'administration et du territoire. Question, quel est ce goulot d'étranglement qui risque de mettre certains mastodontes à la touche? Entendez par ces mastodontes le RPG, l'UFDG et l'UFR. Quel est ce goulot d'étranglement derrière qui se cache ou quel est le projet qui se cache derrière ces démarches, ces rencontres entre le MATD et ces partis politiques qui doivent se conformer aux règles en vigueur. Dernier point, ce sont les divers et par là, nous allons parler tout à fait de cette situation des cérémonies liées au retour des pèlerins et tout ce qui est jouissance en République de Guinée, le manque de courant, la justice, bref, nous allons parler de beaucoup de choses si toutefois le temps nous le permet. Nous allons basculer en poulard pour le bonheur et le confort de nos téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent, qui ont veillé très jusqu'à tard pour nous écouter et nous allons basculer dans les deux langues et tout cela c'est pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir profiter. Dans les divers, ne vous empressez pas, nous allons parler de cette situation du FNDC, de Foni Kemenge, où se trouvent-ils, dans quelles circonstances ils ont été arrêtés. Nous allons écouter ici un témoignage, mais faire aussi des révélations croustillantes. Qu'est-ce qui se cache derrière ce kidnapping, justement par rapport à ce communiqué fait par le parquet. Qu'est-ce qui est derrière? D'abord, quelle lecture faire de ce communiqué du parquet que certains jugent de tardif? Quel est le message derrière? Quelle est la démarche? Qu'entendre par là? Qu'est-ce qui a d'ailleurs motivé cette lettre? Et quelle est la chose à laquelle s'attendre maintenant que le parquet en réalité c'est lavé de ce soupçon, a voulu en fait se prendre de distance et en même temps aussi éviter le scénario Sadiba. C'est tout cela dont on va parler dans ce chapitre, dans cette rencontre de ce soir. Donc gardez votre position d'écoute et nous rappelons que ce sont les pages Hakil Fam ou Épinal où vous êtes en train de nous suivre et ça va être aussi rediffusé dans d'autres pages comme Compital qui est vraiment à l'affût, qui reprend nos contenus surtout au niveau des
de YouTube et qui est très prompt à le faire et nous les remercions pour cela, sans oublier les autres pages qui procèdent soit à des coupures, à des sections partielles, à la rediffusion partielle de nos contenus, mais aussi intégrales, sans oublier nos autres pages Tola Tengela, le Frappe, mais également le Ring. Toutes ces pages sont là pour pouvoir combler ce déficit aujourd'hui d'information où le peuple est mis dans une, disons, dans un noir, dans un trou profond qui ne cesse que de se creuser. Mais heureusement que le cinquième pouvoir est là, donc les réseaux sociaux pour prendre l'orée. Hare ko sali moɗon ko toli o weltanama fota non hande ɗo ara yiɗen fottitude ɗo kañum kadi yewten fi tuɓɓe nayyi e kuntoye toɓɓere aranerɗen en yewta e fi konko tawata ngo folotire ngo tawata fayɓe meɗen ɓe waɗi ka bange jande maɓɓe e yii ko yalti ɗo kon ɓe jonniti haray konko tawata haray no remede num kon ɗum woni haray ko wa'a komo kala kon ɗum woni ko heɓi kono en yii yodi ɗen nokkure e nder leydi lagine nin ka tawata haray ɗum ɗon nattirama yeeso kon ɗum no woni haray koɓe huni en ko wondema haray ɗon kañum kadi satano kono ɓe daari ɓe tawi ɓeɗo fof ɓe heeɓi 100% haray woni ko ɓe hutiti e nder temedere e nder temedere on fof si heeɓi ɓe inni ɗum wawa wonde haray noon ɓe inni ɓe yiltito to woni ɓe satito kañum kadi anditen noon ko ɓe fayɓe tawɓe ɓen kaka primaire ɓe woni koye pay koye tawata taw koye bonali koye heɓali taw kim bonki e nden ƴoyre fi no gongol hay ko maɓɓe kon ɗum no woni tigi tigi on kon ɗum woni ko tawata hino suuɗa jama on yeyata kaɓe ko tawata ɗum ɗo nattirama hara yeeso e ko tawata han joni haray breve on kañum kadi ma bakko on kañum kadi jonnaka taw kon ɗum woni haray ko turano kon siɓantama kon ɗum woni haray ko wonno ley ton kon en yewtay ɗum ɗo ka tuɓɓere meɗen aranere toɓɓere ɗimmere nden en yewtay fi ngaluji meɗen ɗin yewten fi jawle ɗen yewten fi ɗe kankiranje ɗe tawata haray jawle meɗen ɗen hino nder ton bange ka leydi ndin fo yewten fi konko tawata ko innete comme mbuuɗi ɗinka jananiri ɓe ina ɗum devise dollar euro e ko nandite muɗum ɗinkaki ɗon ɗi watti joni tawde ɗi lellay kara hanɗi yirete sinde andi noon kala konko tawata lelli coggu ngun sattay awa joni noon haray so wattani yila fewndo ɗo konko innete devise ɗon fuɗɗike meppude fuɗɗike ƴawde koko hikin fokkiti haray ka warñakere joni noon kon ɗum woni haray ko wattata ɗum ɗon battinta cogguli ɗin hande kadi sappay ɓayi ko ɗin ɗon wona e soodede yeeye ka jananiɗi soode konko tawata en gollitiray landal ngal jogiɗen ngel noon ene hara lagine fokkiti e konko tawata hande kadi cogguli ɗin sattay ha ka tawata goto wawata timmude ko ɗum woni rareten ko jabagol ɗo waɗen jababu e muɗum gogo e yewta kon ɗum waɗi si ɗum ɗo waɗi kon ɗum kadi haray habbotoɗen kañum kadi toɓɓere tammere nden en yewtay fi konko tawata artugol ngol e laamu ngu tawata ko jama on suɓi ngu waranangu laamu ciwlangu ɗo inne retour à l'ordre constitutionnel e nder ɗen leyɗe tawɗe ko ɗen nayi fewno ɗo sengo ka hirnange ko ɗum ko woni Mali, Burkina, Niger e Lagine ɗiɗo tati ino woodi kadi yuɓɓodiri ko tawata ɓeɗo fof lanɗo suɓaɗo alaka e muɗum kono tati ɓen ɓe suɓike kamɓe wonugol feere ɓe moƴƴini nden mojobere innetende alliance des états du Sahel ko ɗum woni jonnodiral juuɗe ɗe leyɗe tawɗe ɗen hiɗe ka sengo jordi sengo ka tawata ton haray leydi ndin ko yorundi ɓe inna tun ka Sahel ka mbullari ndin immorto ton ka collari ndi woniri ton ɓeɗo si wattani yila e maɓɓe sengo ka maɓɓe hari sa e aron no sifa ko woni e wadde lagine ɗo kon hari no ka maɓɓe ton kon ɗum woni ɗum ko inugol ngol parti politique ɗin o waɗata e hunde yeto kañum kadi radio ji ɗin goto wowlata ko komin faala ko yewtete kono ɗe balɗe ganin ɗo ɗum ɗon fof hande kadi haray ɓe towniti hande kadi ɓe ittude ɗum ɗon ko ɗum woni sengo ka maɓɓe kamɓe hiɓe hoytinde finde nde joni noon nde finde nde tawata kamɓe ɓe hoytinde senerde kañum hino ŋerinde nde ɗo ene ko ɗum woni ko taskotoɗen ɗon ko ɗum woni ko yaltintinɗen ɗon hollen jama hollen kadi senerde ngol laawol ngol ɓe fokkiti ɗon woɓɓe yawno e maggol kono ɓe tawinayi altoyowol ton ɓe artiti e yewta e fi ɗum ɗo si Allah jaɓi toɓɓere meɗen nayaɓere nden tawde nden ko nden ɗo woni adi sakkitinde nden en yewta e fi konko tawata parti politique ɗi mbaye yewtino nane a wiwɗen ɗin parti politique ji ko ɗum woni faalaɓe townoɓe kolli hino faala folotirde fi laamagol ngol nde jullere tawde ko wotere kono ko yimɓe buyi ɗi parti ji ɗo ɗe mojoɓe ɗo ganin ɗo sari adama wi'a ko yoɓe yewɓe humpito ko honno ɓe wonniri ko honno ɓe woni e gollitirde ko honno kadi woni ene hiɓe hunni kala konko tawata hiɓe landa konko tawata kon hino inna ko wajibiji maɓɓe ɗin hara ɓe waɗi ɗiɗo fof kon ɗum no woni haray ko laamu ngun huuli fukkintingol sifa ɗum ɗo kon ɗum kadi wonnata haray si tawi noon konko ɓe eɓɓi ɗon on laatike ko honno tawirta woɓɓe goo tawɓe ko kummaluɓe e ɗen mojoɓe ɗon on ko honno ɗeɗo senerde on eɓɓiri waɗirgol ɓeɗo sera ko honno senerde eɓɓiri waɗugol ngol gabbo e nder mbooɗo ma ɗum waɗa ka sondu wula kon ka sondu wula ka ɓarorta ɗon gene ɗen fi yawgol hewta maaro kon
haray ko ɗum ɗo woni ko yewteten fi muɗum toɓɓere jowaɓere nden ko kunto e toɓɓe ka tawata en yewtay fi konko tawata on heɗitike ɗo o mbumbayi o funsuru fansan ka tawata hande ɗo hino jokki ɗi haajuji meɗen woni ko dewle woni ko ƴawtugol keygu woni ko o artugol hajju tentiŋinon o arto hajju ko tawata kon ɗum ɗo hanano few en yewta fi muɗum si Allah jaɓi ko ɗon haye wonɗen udditirde dambugal ngal yewten kañum kadi fi angal courant on mo tawata en innano ko sabu ko tawata kon canɗi ɗin hino ɓeeɓi sabu ko tawata kon barasiji ɗin ko ɗum woni ɗe mbembe wonɗe sakkade ndiyam ɗan fiyo heɓo buyi ɓeyni hari ndiyam ala ton joni noon fewdo ɗo ndiyam ɗan hino arde ñeɗe juure fi hon ɗum noon han joni e wawali hendade courant on e yuɓɓindiray nde toɓɓere ɗo e nde toɓɓere meɗen ɗimmere nde tawata e yewtay fi angal jawle ɗen yewten kañum kadi fi o justice mo tawata hande ɗo e yewtay moƴƴa fi makko e yewtay hande moƴƴa noon fi justice piiji tati hande yewtay maƴƴe dow moƴƴa fi muɗum fi konko innete kon sengo ka ñinnugol saria en yewtay kadi fi ngaluji ɗin kono en yewtay kañum kadi fi yimɓe ɓen fi population on fi mo kala hakkide muɗum ɗon e ko honno wona ɗen e manipulirede ko honno tawiri kañum kadi laamu seku ngu arti en yewtay ɗum ɗo yoɓɓindire ɗiɗo fof en torike noon Allah yo newnan en hawriten tawa e sawaba en yettimo ko tawi ko kanko woni ko newnani en heɗintingol nde jonde ɗo nden jonde nde tawata eɗen toyi Allah yo waɗan en nde jonde nde barkinade yo hawrintinan e sawaba mi hewtina ɗo konko tawata nafayla mi yewtuɗo non kadi nafa on non tawɓe ɓe on acciti haajuji muɗum fof hiɗon heɗitilan ɗo fima kala jemma on o leeri si ɗum ɗo non waɗi hara yetten Allah hara kanko woni ko moƴƴi e meɗen wata on mawnin fiyam few wata on mabbin kañum kadi sabu haray ko Allah waɗi tum mi hawriti e muɗum na wondema mi ɓuuri on andude ma mi ɓuuri on aƴƴude si mi ara noon faljude fayude fawñade ma feggade ko tawata kon haray neɗɗo on hino andira fi muɗum ko tawata kon kadi no hasi ka wawa waɗude sabu mi timma haray lellite konko lelli famon konko tawata haray mi acci wawon andude kadi kala ka tawata haray mi yehi ha e nokku mi wawa lannitoyade ono lannitoya ɗon wallidiren sina ɗiɗo fu onon kan no wodi hara ka tawata e ɗon humpiti ko tawata min mi anda ɓeydita non en ɗo mi yiyoya ɗum ka commentaire ji ma ɗum jangoɓe ɓen kañum kadi ɓayno wodi tawɓe no wattani lay ɗum ɗon ɓe janga ɓe wawa haray tinude sina ɗiɗo fu andite non kadi haray neɗɗo on seytani no añi ha konko waɗata tawaray no fuɗɗora inde makko kanko Allah mo wawi yarde ɗo o faljinami min ka yewtere ma o yeggintinami ma o weddintinami ma ɗum waɗa o faljinan onon yewtere nde wona labande kono onon nanon nano goo faamu goo joni noon en toriki Allah yo Allah dandu ɗum ɗon yo Allah raɗo mo ka jonde meɗen ɗo woɗɗinamo no woɗɗidiri hakkude funnange hirnange ya rabbal alamina hara mi toriki e moƴƴa yen jentito nde yewtere ɗo jentoro nde hakkil on tini mi yetoto en suufa mi ara minna jentore lan hakkil si minni en jentore lan hakkil na yewtere nde tawatam ɗo yewtirde nde tummelele na ɗum ko yewtere nde tawata on tinino wonɗen fuɗɗorde yewtere meɗen nden ɗo ko Allah wonɗen torade en wawata yiide Allah sabu heƴata ngon fello ngo tawata Allah yaltintanno ngo gokkuni heƴano e maggo joni noon miijiten ngon fello ko fello janɗugo enen noon hiɗen fanɗi ha si tawi noon Allah yaltitanta e yiyemo no wodi noon mbaadiji no yi'irtenmo no wodi kadi mbaadiji ɗi nanirten konko woni en e yewtude no tawa ɗi mbaadiji no nanirten konko waɗata neɗɗo on hawrita e sawaba haray noon mi faala ye watta yila moƴƴa koko wonɗen udditirde nde jonde meɗen ɗo ko tawata ko alhaali mo tawata en naatino e makko en andali min miɗo manditi hari kame wonno paykoy hari hajjunkejo si o ari imo andirano piiji tati hewtugol makko on taw ɓeygure nden haray moƴƴintini nokkure nden ɓe na hajjunkeɓe no yehi danɗe kese soode bibliothèque soode hari on tuma bibliothèque hari no fuɗɗi pet wiyogol ngol kaari en ino mari bibliothèque on bibliothèque mo tawata a réalité na defte naadete no nder ton ko kankiranje naadete ne nder ton piiji werte ɓeyna e kaari en bibliothèque no salon ka salon maɓɓe joni noon ɓay haray ɓen iwtoɓe hajjude ɓe ara hara yimɓe ɓen ara ɓeyna julle o moƴƴintine suudu yo pentite moƴƴine fi hajjunke jonka o hewta o tawa nokkure nden hino laba hari ɗen anduno ɗum gibini e ɓi no woniri noon gibi tawno cuuɗi ɗin ko meltete no waɗi hari ɗen andino kadi labbingol suudu si tawi ɗa haddi hoɓe ɗum ɗon fuu ella on ala e muɗum si feƴƴitali hiɗen andirno kadi hajjunke jon so ari o hewti adorgol taw ka juulirde o tipporo ka juulirde o waɗa toon darɗe ɗiɗi inne hajjunke ɓen ɓe hewti otowal addungal mo ngal fewna ka suudu bagage makko tippine ɓe inna ala jemma hajja en hino rewi ka juulirde taw hiɗen andirno ɗum ɗo hewtugol ngol yetta Allah ko tawi komɓe yalti e jam ɓe arti e jam hari ɗen anduno ɗiɗo kañum kadi hiɗen anduno kadi so onti hari hewtiti ka suudu makko ko yoɓotono kon ko tawata wi'en ko ndiyam zamzam ɗan ndiyam ɗan tawata hewtugol makko e waɗegol tan ko wangal ndiyam laaɓoɗan juure ton o zamzam uddite ɗon arɗo hewrimo o ko ɗum ɗo hari o marno ko yimɓe ɓen hari no habborimo
ɓe ara ɓe ñeɗa ɓe yara tamaro okkore yimɓe disawoy si tawi no addano koye senditano yimɓe jikiriji senditane yimɓe si ɗum ɗo fuu gaynama senditede sakkitotoɓe arde ɗum ɓen ɓe jonne koye longorkoy ɓe ndaara konko tawata ɓe yiyay makka hari ɗen anduno ɗum ɗo hiɗen anduno kadi ɗen balɗe ɗon ka tawata yimɓe ɓen ara jooɗo ka makko lando ko honɗum feƴƴoye makka ko honɗum feƴƴoye makka yiyetemen ko honɗum tino ɗon ton hara yimɓe no hiwro o no lunno juuɗe makko no innayi ɗon iwri hajja baytullahi alajji baytullahi hay ko ɗum nanayno ɗen waɗoɓe jaaroje waɗa kala ko waɗete waɗe kono hari en andano wondema si goɗɗo arino ko yo yahe ka aéroport o jaɓɓe maren paren waɗe o fuɗɗe taw doolede taw o fuɗɗe taw waɗede ɗin tunuɗi e makko gibi ka aéroport hiɗen waɗa piyum kun tawata en ala yiwde tana makkum ɓay en wowi kum o salmodirgol hakkunde duhiɓe e sonnaɓe ko piyum ko yawitiɗen non kono no woodi ɗin hadiseji wiwɗi wondema as ƴettude jungo maɗa nanga ƴulɓere yiite jogoɗa no ɓurma ɓatade moƴƴalngol idinde ƴettata jungo maɗa salmina on debbo sonnajo mo tawata ina sonnajo maɗa hande ɗo lese yii aro ɓen taw ka aéroport no ɓe jaɓɓorirte nun ko akolade wona e waɗede e mana ko lunnodiro wona e waɗede on noon taw ɗon imo yiwi taw ka hajjuy mo yehi tuuboy toon bonnereji ɗi o waɗi ora hewta taw fuɗɗe taw tuninede mo taw ka aéroport ɗum ɗon kañum kadi feƴƴa taw o fuɗɗe kañum kadi naadede ɗin tawata hande kadi no ɓeɗo makire noon oustage Mamadou Alpha ɗo maren paren e yi joni hay kaɓe waɗata o décoration mo tawata ɓe waɗay piiji hingirgigi no ɗuuɗi e mum ka tawata falaka jotinde yewtere ni joni noon kon ɗum mi ƴettiri nde yewtere ɗo ko paske se ndaari dennaboji ɗin kañum kadi ko ni ko ɗum woni inde bobon e yi hande kadi photographe e tawɓe ɓen kamɓe kadi koye ɗo ɓe woni heɓude yino ɓe waɗino hande kadi e ɗimɗi ɓe sunniti kesum ɓe yaltini ka tawata ɓe innayi photo on koyo bobo on tiire on bobo mo anduno ɗen hari ɓawo ɗo noon ɓe innayno bobo on koyo suuɗe wata gite yiwmo nanaɓe inna bobo on inayo nene makko hay yaltu e kene ha o fotta e woɓɓe goo ma o yiida e woɓɓe goo ɗo yo inde bobo nde yaltinede hande ɗo noon ko reedu ɗum taw fuɗɗete filmede ko reedu ɗum taw fuɗɗete tirede photo ndu reedu ɗo ndu yaltine ñande réseaux sociaux ji ɗin taw gibi ka onti tawi ko reedujo ɗo ɗum ɗo fop yaltine weeɓite ndu reedu tawno ndu hari goɗɗo si tawi o reedi o faltanoke hay mawɓe makko anda ko reedujo hara mo hersiri hande ɗo noon ko ɗum ɗo weeɓitete yeeɓe fop yiya ɗo ko denna bo wonɗe yewde fimu o bobo ɗo kadi o heɓe décoration ji kadi waɗa takko makko o tire position ji ɗin fop nene bobo tiro ɗum ɗo tun hara ko dépense wi gotaw sengo kañum o baba bobo yahin taw dewgal ngal ɗo kadi déjà ɓe nangi e yewtugol ko ɓeynata ko wo ko enterrement de vie de jeune fille enterrement de célibataire ɗum ɗo kañum kadi ɓe yimmoɓe yaha e hôtel ji ɗum ɗon kañum kadi ɓe décora maquillage ji waɗe kala ko waɗete ɗon salon yahe ƴawre jolde ɗum ɗo fof nafata moƴƴa ɗum ɗo fof enen en ala yiide tanaka yitere nde waɗata e ɗum ɗo ko e ɗin kuddiji konko on ɓiɗi ɗon so yiyandem ɗo yewde fimum ko parce que woodi yewtuɓe konko tawata hari siko afrique num fuɗɗike arde joni leyɗe porto ɗo tawa men ga fuɗɗike arde ɗo menen kadi sonja men simin noon sonja heɗo relan hakkille mi yeeti kon ko piiji tati wonme yewtirde ara noon e majji ko parce que mi nelanoma gibbi rowani yewtani en fi ɗum ɗo sabu ɗum ɗo fuɗɗike lorude ɗum ɗo fuɗɗike tampinde on tuma tawi no woodi ko hikkino yeeso ko tawata on tigi inni ɗum accay iwa joni no yimɓe ɓen fuɗɗi tampirde no satte nden ari ɗi piiji accay kono mi yiiɗo hina piiji ɗi woni accude ko tampere nde woni e ɓeydade e ɗin piiji ɗon ko ɗum waɗi si hande ɗo mi desidi mi yewtay goo ɗimmel muɗum rewi e yii mi yii ka waɗi rewi kadi e hoore am mako maɓɓe on ɗo ɓe yewti piiji bus no tawa e muɗum kaɓe andini alhaaliji ɗin sanzi aduna on ina on aduna mo wonno ɗen hanki na on wonɗen e mum hande ɗo cogguli ɗin ƴawi mbuɗi heɓete ɗin fanɗi ko waɗi noon ɗum no ko gibbi nde nawnare inetede covid-19 gibbi 2019 ko ɗum woni duuɓi jowi joni wonɗen e muɗum yimɓe ɓen ɓe ɓurtay tu woni unade yimɓe ɓen ko ɓe marno kon ɓe ñamino fewndo innano lockdown fewndo tawno inna ko confinement ɓe heɓi mbuɗi seeɗaji ɗon ɗi tawata ɗi nafano ɓe juuti par ce que ɓay hande kadi innama mesure ji ɗin ittama vaccination waɗama emi profita ɗo no mi waɗa ɗo pause nawnare covid nde ardi
si tawi on andali fimo mi andi naw nde arti nde warde kadi hadi fimo wowle ko nde woni e warde konko parce que hande ɗo no wodi jama on ko maapi alaka joni ɓe susta panikinde jama o fimayre kono so yehi ndaari statistique ji ɗin tigi wonɓe mayde ɓen nawnare nden ɗo woɗɗodira e fewndo inano hande kadi koyo lockdown waɗa ko ɗum woni koyo confinement waɗa anditen noon fewndo kaka ceeɗu wonɗen goyi fewndo ɗo kaka fewndo ngulendi wonɗen e o tendance mo wonɗen ɗo so continue hiver on taw yin e hoore ɗum ɗo no hulɓini ha wata innete hande kadi lockdown yo waɗe e yiɗo président États-Unis on ɗo kaw inna il est testé positif e covid-19 anditen noon oɗo o yidata e wonɗo o yahata hen fuu na wonɗo o kadi ɓattotomo si o lanɗo ɗo wawi heɓude nde nawnare nde tawata innama fewnɗo mo isoli ko an e min tawɓe yaltay yahay hen fo waɗa e waɗete ɗin fo ko enen ɗo wata daɗɗe nde nawnare aw mi faala fewtude mi andina en ɗo piiji tati fi raɓɓindingol nde yewtere enen ɗen haɓɓiti ko alhaali on wayloto ha ara tawta en enen ka wonɗen ɗon na enen ittata alhaali meɗen on feppindirimo e ko fewndi kon wattani yilay ɗum ɗo komi faala en wiwde jikkuji men ɗi joginoɗen wiwgol hiɗen andirano tawgol si haaju waɗi koye ngollu doole e mum hewtika ɗen doole yitte hewtika haajuji ɗin wa'a no leyɗe porto waɗi ɗo no kono haaju leyɗe porto waɗirta ko honno portojo waɗirta kañum haaju mum so waɗi haaju makko on o invité ta woni o inamamo wadde o haaju o noddama kono nde ɗa ara addoray konko tawata ko ɗum ñamete ka haaju ton na kanko woni e moƴƴinde ko tawata konko yon ar on fop ñamon e ɗum ɗo non kanko ko haaju on o moƴƴini fi muɗum kono ko onon aroɓɓe ko onon woni addirde ko ñamoton ko go'o en sutike kadi e alhaali mo tawata na mbuuɗi fijirte koyne yiyata haaju no waɗa jeli e gawlo e ñama kala e ko nandite muɗum ara palatowal wallinaɗa ma beɗo yimɓe nodde ɓe ara ɓe ƴetta mbuuɗi ɓe fija ɓe okkitira non en feƴƴinon alhaali mbuuɗi ɗin hina tetteteɗi wakaki ñaame e kadi piiji no wodunoɗe yimɓe waɗayno leyɗe porto heɓa mbuuɗi ɗin accino ɗin ɗi accirino alhaaliji buy waɗino ha ɗi acci hande kadi mbuuɗi ɗin hande ɗo no metti heɓude sono noon o woni afrique ton on haɓɓitike wondema ko wowno ɗon wadde kon han joni on continue e waɗugol on holorike ko mene wonɓe ɗo wallitoto on mi wowlitike yimɓe sikka ɗo joni ko personnel kono mi yewti e niveau ma mo tawata ko ma min tigi mi yewtana kadi hoore am kono mi yewtirta hoore am hande ɗo miɗo yewtude par ce que alhamdulillah rabbil alamina pour une fois mi heɓi ɗi lebbi ɗiɗi tawata mi ala on landiɗo la yolandu yomi waɗamo yomi huntamo haaju ko tawata si yalti mi yewti ɗo noon ɓe innata a ɗum ɗo ko ɓay mi waɗi hunde kaari tolayno profite o live makko ɗo o yeetolan o waɗantalan ko ɗum waɗi simɗo profitude fewndo ɗo awa min miɗo mari sonja ko ɗum woni on sonja mi wawata suuɗade on ka réseau sociaux ji ɗo mi wawata joni noon miɗo mari ɓemɓe tawoɓe hiɓe mari ɗin mapolleji maɓɓe ɗi tawata si ɓe yilan ka réseau sociaux ɗo ɓe innayi ɓe faala mi walluɓe ɗi miɗo andi noon ko ka on mi andi na min tun en fof kono wawde ɓe landoma ko tawata na ko ɗuuɗi wallan ɗo $50 wallan ɗo mi heɓa $100 hara ɗi ɗuuɗa en tant que tel kamɓe ko ɓe waɗata ka hoole maɓɓe joni no miijiti si tawi njowo landika ma ɗiɗo e nder lewru woturnu ma haysi ko ɗiɗo ɗin 200 ji ɗon comme no wawirta e heɓude jonna on tigi a wawata min noon andi ton ɗo miɗo mari dolle buy e hoore am haysi ko ngal dongal ngo cippiro ɗum ɗo tun ko dongal tiɗungal noon ngal tawata hande ɗo e ɓeeka nder suudu am ɓe nguri anden tigi miɗo privude ɓe ko ɗum woni miɗo haɗude ɓe waɗugol ɗin ɗi tawno komi wownoɗo ɗi wadde joni noon charge ji ɗin ɓeydike kono revenu on kañum ɓeydaki haray ko ɗum faala ɗon koye on tigi fenan on koye on tigi suuɗo koye on tigi ɗayno on aw famotire min gibi hande ɗo mi wowla solanel ma wota goto habborola ballal na mi sali mi wawata par ce que demandiji ɗin siɗi ɗuuɗi ay moment donné a naata joni e konko tawata hande kadi a wawata timmude miɗo yewtude ɗo noon inde an kono miɗo andi bus kadi no sifa o alhaali an ɗo hande tawɓe ɓen ko onon afrique ton ma watta no yila e kala ka wonira ɓeɗo ko ɓe yewti ɗo kon ko Europe woni e waɗude joni noon jokkitino yimɓe ɓen kadi arino hay Europe ga arino Occident ga joni ko ga kañum kadi nangete wiyede si hajjunkejo ari ko ma o yahe o hiwre so hiwro yaka ko hawre woni e waɗude
hande awa on ala hebde baraji ko kon do wadde do parce que Allah ko yobata ko annuye on si tawi non anga yehi hiwragol on hajjunkejo mo tawata ayida bidi ka yahata parce que da mari antigi sonjaaji maada ni hay kon wonda heboyde don a weltaki da yaade Allah kadi weltanake ma kon ko wonda yahande don hay kon wonda wadirde ma yaltenge o nafigiyagal ko wonde wadidirde ko ma accen o yingo hino tawa e konko inete sirku no tawa in sirkuji fandudi ngo yingo en andata non e wattanta non go yila do moƴƴa e wobbe go kadi jentito nde yiwotere an do sikka ko kambe wobbe go hay e wombe kadi to nguri an sikka ko kambe womme fewtude mi yewta alhamdulillah rabbil alamin be nguri ande tampinala parce que men ala humponirde sakko hibe andita nimmi ko wobbe yobe lan mi do aram do jodo do sikare nandi ala ko mi alama sika ko mi superman ko be do woni hollude lan goddi din di tawata be inna aw ansi a wadata yewta men kaderol maada e wobbe go wallito on wattani la fewno do ni yimbe jelo woni arde hu ay di réseaux sociaux ji wadani la nun do walde la nun do wadani la nun do o wattani la nun do hay don andi dum har yimbe no tororo ni har yimbe no hollirani haajuji mudum debbo no do wiete do Mariama Touré simi dari mo mi yurmete o parce que wonde mi yay wobbe no ara hay landagol mo konko tawata kambe didi be howno wadande dum don hoore mabbe maara dum hewtaaka inne ka réseaux sociaux ji dum addete donc dido tippude dido fo wadi simini mi profite do onon hewto ben do fop ndaram mi wattidire do e feere accen didi wonde e jettude fawen hoore meden parce que Allah fawali en do Allah ino dali la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha o fawata wonki konko tawata ki tewnata kono wi adi wonki kin fawata hoore mudum ka ki tewnata goyi ko kanko o woni o wadata en on alhaali mo tawata en townata enen non eden jettude waden hoore men on alhaali mo tawata en townata mo fes yetten non kadi habbito den ko enen e wobbe go kadi rondodo to dum non en fawa yimbe konko tawata rebe townata donc mi yewda do clairement ko tawata mi faala yon hedi to yiwotere nden do yo aroyde ha tawata hande kadi hewti ka tawata feƴƴotako hande kadi non hara laawike hubinde en hoore meden fewndo do yilto den e di laawi di tawata bembe wonden jembude alhaliji meden na goto antenne man do video jeune fille dum ko honde dum fuddi ko nigérien be fuddi wadde dum do ma yugol ko garçon d'honneur ko fille d'honneur etta hawtinde dum do balde tati cérémonie tare do ko ne feƴƴude fewndo ni ende millionnaire jo ko ne wadude do mariage mudum en wawa ebbindirde hoore men e be min sim dari lagini mi tawa en hettaaki goyi ko njelo guinéen be opérateur économique jogi jet privé mudum yetelan ko mbo jogi den on opérateur économique jo immotodo yara avion mudu ya wadu ya sumaye ma immo ya wadu ya juma le makka arta ko mbo jogi de wado wodum en alaka e gandal min do mi anda on opérateur économique jo wado wodum inete be no buri hettade ko be luwobe hélicoptère be jinda kono jogaaki on jogi don jet mudum privé na de do wado yo non ko enen do woni comparude hoore meden e be Nigeria be Hausabe be tawata mbuudi din ko jettugol tun nokka e wawa hebbidirde hoore meden e be do ka e wawa inude enen en naata e o jikku annasara tawobe ben ko be woni ko e mudum tappondira fes e meden aw acce fi Allah ngu hajju wade ngu simple yalten kadi e ngu yingo yalten e yawgol kanyum kadi ngu hajju tawara kadi ko ya ƴettu yeeba hoore maada ton e photoji e videoji ko tawata wonde don sonjude ay wobbe mido jogi do video wobbe go yawbe hakkunde rewbe go ƴetti nangugol wadugol ton snapchat nangi wadugol ton selfie ji be lansu tun appareil on debbo go no don tawno do kanko e mo itti yeso makko ko adori wadugol ko tippingol taw abaya makko parce que o falaka go yeso makko do goddo yiya donc wattane yila di video ji di wado ton hidon wadde atteinte à la vie privée parce que do lansu de live je nokkeri di tawata wobbe go falaka yede ansi da fala yede wondo takko ma on kanko mo fala yede donc wattane yila moƴƴano siko mi yewti do ko metti goddo e modon annu yangon nayo mettu ko woni gonga kan ika muusi toujours sika yewta kan wonde no muusira kadi wobbe yata bonnere den ton parce que yimbe no arde jalana on yimbe no arde jabbo on holla wonde mabbe welti kono idon ittinde be hoore be bidi wattani yila yo non are fuddo de yewtere den de tawata no mi wiidi non piji bu fuddi e nder yontere do piji bus i tawata e de wayi nyoggindirde dido e on alhaali mo tawata se ndaari moƴƴa kono alhaali on woni e feƴƴirde e acce mi nodditoya mi do live do ni yafe mi nodditoya mi do ka live do e no mi faala ye yiwdo e yewtere nden e de tobbe do fu se faala de hawtindirde fiyo de mofto de wawo addande en piwum kun tawata haray juuta
abbe mi ƴetti ɗo kono mi andi ɓe nanali ko mi yewti kon mi yettiɗoɓe kañum kadi miɗo e live ɗo joni acce mi nodditoya on miɗo e live e wawatara yewde ɗo ni mi nodditoya on ɗo joni ara si woni ɗo 30 minutes ma 1 heure nani siɗo nandelam ok min ni si tawi haray koye moftu yewtere nden ɗo fi o wawa famade moƴƴa nde yontere ɗo piiji buy feƴƴi ɗin piiji ɗi tawata entre autres ko panique waɗɗo ɗo fi kafonike menge on Billo Ba halaji buso wulama so wattani la kaɗerol ɗo min jaɓali communiqué fi muɗum ha woɓɓe no gasa mono inna fu yalti wowli fiyo ɗum haɗi tola yalta wola si gurdal goɗɗo woni e risque e wattanayla moƴƴa ko waɗeten kon fe makko hande ɗo pour une première fois mi wona obligé argol ɗo waɗa acrobatie e yewtere s'il faut mi yahay mi wowla konko tawata haray feppodira e gonga on fi nafa ɓe wonaɓe wolede e hoore muɗum miɗo andi noon ɗon mari hakkilo waway famude komi waɗata ɗo kon mi faala tun noon andinde on jentiteɗo yewtere nde Sékou Touré waɗi en 1982 si aren noon e o tawɗo on ɗo o waɗi déclaration yetagol en kon ɗum woni haray feƴƴi ko honno ɓe nangira kamɓe ka FNDC jentitoɗen ɗo yewtere nden nde Sékou Touré woli nanon penale makko ñabbale ɗen ɗo eɓɓidiron noon konko o yewti ɗon kon e ko fewniɗen ɗo e muɗum anditen noon ko 1982 o waɗno nde yewtere Paris hande ɗo nous sommes en 2024 82 à 2024 ko 42 ans capanɗe 4 gibi ko o wowli ɗo e ka fewniɗen ɗo jentitoɗen ya fait sabu koko leur création et en les ridiculisant. Quel est le mot qui vient à l'esprit du français? En Guinée, il n'y a pas de droit de l'homme. Voilà ce qui est chanté. J'aiderai les auteurs en faisant un poème sur leur création et en les ridiculisant. Je vous assure, au nom de tout ce qui m'est cher, de mes grands-parents qui ont symbolisé la résistance africaine, de moi-même, qui ai dirigé, organisé cette résistance jusqu'à l'indépendance, en tant que leader des syndicats, leader des jeunes, jamais un homme en Guinée n'a été poursuivi pour raison politique, raison de délit de presse, raison de délit de parole. Si vous lisez mes thèses philosophiques, pour moi, il n'y a pas de raison d'État. Et nous sommes le seul pays à avoir perçu la fusion nécessaire entre l'État, le parti et le peuple en créant une phase historique, celle du parti-État. Mais qu'à lire les thèses philosophiques justifiant cette entité. Aucun individu en Guinée ne peut exercer une parcelle de l'autorité du pays, de la souveraineté nationale, sans avoir été élu par le peuple. À 17 ans, tout le monde est électeur. Aucune loi ne peut être... alors o yafoto so tawi o ngalano nande moƴƴa sabu ɗi appel ji ɗi mi heeɓi ɗo ɗin perturbi qualité d'écoute on o yiiɗo mi gerdiɗo e appel mo tawata ɓen tigui andal miɗo e ligne ɗo ɓe noddimi noon laabiji ɗiɗi Sékou Touré ko 1982 waɗuno nde yewtere duuɓi 42 kono woni ko yewtiɗo wonande ɓen ɓe nanali moƴƴa ma ɓen ɓe nanata pulal gogol taw o adore fewtugol français en wiwgol ɓe le mot qui vient à la tête du français alors que na mo o woni e wewtude fi muɗum ko une composition de mots yimɓe inayno secteur no jangi kono mi sikki ko propagande wi gotingi wonangi e waɗede gi e hoore yimɓe ko tawata woɓɓe goyno andira entre autres gibi tawno ko hakkude Soundiata Keita e Sumaworo Kanté konko tawnoɓe yaltino kan haala wiwgol ngol o mayali o mutu o artoye
Sékou Touré tigi kadi ɓay maayi eɗen anndi woɓɓe no woodi duuɓi buy ɓawte o mayde tawnoɓe no huli wi'ugol o maayi. Woɓɓe go tayna wonde maɓɓe huli wi'ugol o maayi ko woni ɓe yeeta o maayali o suuɗi haa o annda ko wonɓe wonno ayɓe makko ɓen, haa o annda ko wonɓe tawno ko fidele makko. Wonno duuɓi 10 gibi Sékou Touré maayi tawi no woodi woɓɓe no woni noon ɓe yi'aali fure makko e gite. Keesuwal ngal adda tun ngal naɓal ngal surroya. Samuel Doe ari haa ka aéroport o yiɗon fure o mo yilti ɗon. On Samuel Doe mo innayno ko ɓiɗɗo makko. Ɓe inni o ɓay Samuel Doe ari udditi keesuwal ngal tawina kanko o hooti woko ɗum woni ka hoore maɓɓe kanko Sékou Touré o maayali. Donc penale buyno woodi takkanoɗe e on Sékou Touré wondema ko kanko woni on ɓalejo atinoɗo arde naata Maison Blanche, kanko hari o jinduno nder ton natanoɗo nder to wo majjay ayna e nandi Maison Blanche on ton ko goɗɗo koye accitire ni tun o jenda wokono kanko ari mo marno ma wonno kun carton mum almeti ka wonno yaade o liɓa o bere mum gotum ko ɗon o wawiri andude laawi ɗin ɓay o yaltoyi ɗon o heɓali ko ɗo tamo kanko o wawi yawde wo portoɓɓen tigi ni o no mari hakkille. Donc naande fenande fuɗɗi, fenande neeɓi gibi fuɗɗi. Woni ko ɗum non maapinimi hande ɗo ko yiwgol ngol nden fenande wonnode hankinde tawata yino ay yi ko fenande nden no artude hande ɗo eɗen ƴettude nde ko gonga. Ko ɗum Sékou Touré wi'i. On andi Sékou Touré hari o yaltayno fewta français ɓen o wowlana ɓe konko tawata so heddodi e maɓɓe disons occidentaux ɓen France États-Unis o wowlana ɓe konko tawata so heddodi e maɓɓe no woodi goɗɗum go ka wowlanta ɓe. O yeetoɓe o innaɓe ko yimɓe am ɓen ni ko ma acco mi wowlana ɓe konko tawata ko ɗum ɓe faalete nande. Ko sifa ɗum kadi Dumbuya yawno waɗoy ɗo fewndo hewtuno ka tribune des Nations Unies. O yimmi o yehi o wowli e inde transition ji ɗin konko tawno ko récupération politique o yawno waɗugol. En réalité o jonnuno taw kamɓe porte français ɓen ko ɗum woni e yaltude wowla o andiniɓe ko ɗum ɗo o inni wo kono ɗum ɗo ko inde peuple on woni e wolde kanko na wondema haraymo tawti ɗum ɗo. Aw ko ni kadi Sékou Touré wonirno kono noon Sékou Touré wiwno kono kadi o jamfori jama on wosi porte français jonno yewtude fi droit de l'homme ko wiyata droit de l'homme teddinaka sengo lagine. O inni o faala ɓe andinde wondema droit de l'homme on ko teddinaka on Afrique o teddinaka sengo leyɗe porto. O jonni misal wondema ala on tawɗo hande ɗo ino e kaso mo tawata ko sabu ko leader politique o naadaka kaso. Wo ala o médiajo tawɗo hara hino sakka e wowlugol konko o faala. O inni seede muɗum Afrique lagine sa heɓi duuɓi 17 déjà hiɗa wawi wonde électeur ko ɗum woni ɗa wawi lamminde goɗɗo hiɗa wawi wonde kañum kadi on laamotoɗo. Tare penale ɗe Sékou Touré woni e wolde. Jonnon acciten ɗum ɗon are non joni o alhaali mo wonɗen ɗo nden fenani nde wownuno on tuma ka tawno en foyi ɗen andi kasoji ɗi no heewi har yimɓe tawɓe fusɓe bonna radio fof ko joginoɗen ko goto radio bananere hiɗen andi kañum kadi konko inneteno kon yawgol votoya kanko tigi mo yewti konko innete parti état ka nder audio makko ɗo ka tawata kanko emo wi on parti état ko sabu ko tawata leydi ndin fof hari ko wonno gerdude muɗum ko porto ɓen yehi ha raɗiɓe hande kadi ɓen hawtidirnoɓe ɗon fof raɗi porto jon ɓe tawi o kamɓe nayi ɓe piiro hakkundeji maɓɓe yoɓe famotir hande kadi ɓe waɗa on parti goto fof sutina leydi ndin. Jentite ɗo mi yewtan goɗɗum hande ɗo eɗen jarriba mi heɓal taw contrandiji ɗin fof ko feƴƴi kon pari o mobilisation innanoɗo hande ɗo jama o fof ko yo noto e makko kono simi ndaari mbodoji ɗi mi addanaɗin photoji ɗin yimɓe ɓe notaki mi weltanike non notiɓen no tawa e maɓɓe ɓen sonnaɓe notiɓe moƴƴa non fellite ngo cippiro na sénégalais ɓe arata waɗantayi na ivoirien ɓe arata waɗanayi na léonin ɓe arata waɗanayi na hay goto e ka serari ɗon arata waɗanayi cippiro meɗen go koyno guinéen ɓen tigi hande ɗo noon il suffit que yo goɗɗo wonɗo sénégal wano o député jo wiyeteɗo ɗo Guy Marius Sagna yo yalto wowla goɗɗum en hendoto sakiten ɗum wawa saray nandi oɗo ko woli ɗo ko probléme ji lagine ɗin fof iwi sénégalais ɓen ɓe haboranoki guinéen ɓe ɓen fi argol raɗo makki gera ha hewtinamo kanko Sonko e Diomaye Faye ka jullere maɓɓe ɓe haboraki goɗɗo au contraire wanin ko ɓeɓe enen sikkuɗen ɗo ko ɓe wallitoto en ko ɓeɓe ɓe darti ha ɓen tawi hande kadi siko yo ɓuttuka leydi ko ma ɓe jeɓa ko ɓe ɗo wi kon Diomaye e Sonko hewti ka jullere laamu ɗo
simi dari en non enen mi tawa e alaari men on no yurmi ha mi fenata en non pandi sabu ngal leggal ngal Sékou Touré awi nde fenande ɗo han joni ko nde fenande ɗo woni ko jokki en France na ko holorte o wowlino ɗo kono waɗi on alano famude fewndo mi wonno e waccude on tuma Macron haɗi on famali moƴƴa yimɓe sikkuno wondema min komi lakejo France min fof wowlama en yika commentaire ji a tolayɗa nangude wakkilingol ɗo France da wola ɓe ɗo fof waccaɓe ɗo a andaɓe miɗo ɓuri on andude ɓe wonɗo Amérique ino andi moƴƴa komɓe woni France France non kono ko ni ɓe wayi kamɓe kadi alhaali maɓɓe on gibika awwalu révolution française on yehe ndaron kon ɗum waɗunomo ko kamɓe jogi heɓi ɓen yawɓe ha wari roi maɓɓe on ɓe wari mo sabu ko tawata kon naafigiyagal ngal ɗuɗo ɓe anda ko ɓe faala hande ɗo ndaare Afrique on fof wonaɓe raɗede ɓen ko kamɓe kon ɗum no waɗi ɗum ko politique étrangère maɓɓe woni ɓe anda ko ɓe faala ko jama on non andinta ɓe ko ɓe faala kono no jama on andinta ɓe ko ɓe faala ko tuma aɗuɗaɓe wosi ɓe waɗa ko falɗa ko artirantaɓe doyi min tola omon ɗon e yiide ɗo e fanɗugol an e omon ɗo yewitade ɗo vidéo an si mi waɗimo ɗo mi fewtinimo France no mi gayniri haray réaction waɗi ton min leɗo ko min tum kono ɓay tun ino tañƴina yimɓe no ɓawan ɓe fijirta accemi lando on ɗo kon ɗum waɗi haɗi CEDEAO on wawa arde num tippo Niger miyeton ɗo hande kon ɗum feƴƴi militaire ɓen hande no wodi ko ɓe faami ko enen en famali ma ko faamuɗen kono yawitiɗen ɓe andi ko jama on wondi e doole kala ɓaroriɗo jama on o heɓi doole hay si tawi noon a ɓaror tun jama on ara wonda e jama on ɓarora e makko a heɓi doole en yawitino ko ɓe militaire ɓe ɗo ƴettuno naadi stade ji yimɓe waɗi gi propagande wi maɓɓe ɓe vidéo man ɓe yalti wowli waɗi communication en yawitino ɗum kono min dori en CEDEAO on ɓay yii inni ɓe ɗo fof worɓe rewɓe yalti wowli ɗum ɗo wiisi on ari on wara men taw rewon e amen si feƴƴo on tini Buhari no desidi goy tini Buhari no fu hay no desidi netto waɗa e goɗɗum kono si on wodi ko on famali Niger e Nigeria na mereta inde maɓɓe nden ko sendi ɓe wo ko lettre goto population wonɗo Niger on ko sifa on kadi population woni Nigeria no wawi se wi hande ɗo ni fulɓe wonɓe ɓen lagine e fulɓe wonɓe ɓen Sénégal ma maninkaɓe wonɓe ɓen Mali e maninkaɓe wonɓe ɓen lagine ko non wayi ainsi de suite sosoɓe wontirɓe ɓen sengo lagine ɗuma e honno e banguraɓe e ɗuma honno e sumaɓe wontirɓe ɓen e soirée e nandi to ɓe maɓɓe wontirɓe ɓen sengo Sierra Leone e non donc ko peuple ji goti ɗin ko kamɓe tigi nodditini bo inni heyi o kuran mo kupanɗa ɗo Niger ko siɓɓe amen kadi kubanɗa ton koko wonɗon e yawde ɗo weelina yimɓe ko yimɓe amen kadi weelin ɗon ton donc finalement ɓe ndaari ɓe tawi ɓe wawata arde ɓe ataka ɓeɗo ɓe ɓarori jama on hande kadi haa ɓe heɓi doole hande ɗo non enen hiɗe yewiti ɗum ɗo sabu si innama en yalti to hollen hiɗen ɗuuɗi hollen ko en jama hollen en yiɗa ɓeɗo hiɗe yewitade ɗum ɗum ɗo noon no mapininmi par ce que on landaka hande kadi on yawo fewton kure ma pinka ma kaaje leyɗe portoɗo e wata wiide wondema hino woodi konko empêche en siko fewndo hiver inne yaasi on no ɓuuɓi kono hande ɗo fof no yaltode ka yaasi kono tawirta o mobilisation ɗo yimɓe notota komo moƴƴa mi weltanike noon sonnaɓe moƴƴa sabu image ɗi mi yiɗin ko sonnaɓe mi ɓuri yiide muɗum ko ɗum ɗo noon kadi mi wiwno min tama o angino mo moƴƴa sabu sonnaɓen kala ɓe fokkitani ɓe walliti doole heɓoto e muɗum polgal heɓoto e muɗum joni noon e yiiɗo fonike men ge en nangama e yiiɗo mapulleji konko ɓeynata kon fof quotient émotionnel on jama ko gollitirali kon wowla ko wowla ɗo kon fof onon ɓe waɗɓe ɗi publication ji ɗo fof innike wondema ils sont entre la vie et la mort ɗum ɗo e ɗum ɗo risque maɓɓe woɓɓe hay inni ɓe maayi kon ɗum waɗi ɗon fiyota ɓe maayo kon ɗum waɗi ɗon fiyo ɓe accite ene onon iɗon sikka ko arate ɗen jooɗoɗen e ɗi live ji ɗo e ɗi publication ji me e ɗi compte ji meɗen ɗen sikka ko ɗum sansinta alaali on d'ailleurs ɗin publication ji tawɗi c'est disparate mo kala no wolde ko faala mo kala no wadde ko faala jama mi faala yen andu konko innete quotient intellectuel nafata si quotient émotionnel gollitiraka kon ɗum woni quotient intellectuel kon ɗum woni quotient émotionnel mi wata jonnande en firo ɗum ɗo e pulal
kono quotient intellectuel ko konko ɓaarete e muɗum fi peesugol anda hakkille neɗɗo ɗen ko honno ɗe wayri ko honno ɗe fendori généralement ɗum ɗo ko de 0 à 17 ans ko ɗon quotient intellectuel on ko ha ɗon o développeto kawti heɓi duuɓi 17 hara quotient intellectuel on dariki e mana fendagol hakkille ɗen no neɗɗo on hakkille makko ɗen no wata miijitorde noon ko tawata si probléme waɗi no wata miijitorde noon fi o probléme ɗo iw so innama par exemple yo limu goɗɗum yo mandito goɗɗum ko ɗum ɗo woni quotient intellectuel on généralement no woodi no ɓe calcula ɓeyna oɗo ko au-dessus de la moyenne ma au-dessus de la norme quotient émotionnel on noon ko honɗum kono wawirɗa noon si goɗɗum waɗi no huɓidorta hoore maɗa jogitoɗa ɓernde maɗa nden hara hawjali waɗa konko tawata yiltitoyto e maɗa yiltitanoma no boniri ɗum ɗo woni quotient émotionnel e mana hara weltaki pandi a monaki pandi a hulali pandi a goƴaka pandi ko ɗum ɗo woni quotient émotionnel généralement noon oɗo ko de 0 à 70 ans e mana ko gibi on tika woni bobo ha heɓa duuɓi 90 jonnon hiɓɓidirin ɗiɗo ɗiɗi konko tawata ko gibi duuɓi go'o hitande ha duuɓi 17 ka tawata kañum yaayi hatta si hatti ɗon kañum kadi hunde ɓeyditoyta ko yeeso muɗum e konko tawata hitande ha duuɓi 70 si ɓe inni ya gollu e ɗiɗo ɗiɗi kombo e majji ɓuri muusude gollugol e muɗum kombo e majji ɓurata duumade anduɓe ɓen fof ɓe yeeto ton wondema quotient émotionnel o ko oɗo wawata folude o quotient intellectuel ko ɗum waɗi ka janngaynoɗe l'école e yiya ɓen tawnoɓe hara ɓe innayi ɓe mari hakkille ɗen no huɓɓi ha tawa leçon on ɗo yo winde hara ɓe gayni hunjade mo jande nden kañum kadi sinama yo ndaare folotiro ko kamɓe tu wonata premier kamɓe wonata premier kono ɓe gayna janngugol ɓe ron kayɓude golle ma ɓe heɓa ɗen golle ɗe tawata ɗe nafaali ɓe ko parce que quotient émotionnel maɓɓe on kañum ɓe wawali mo développude moƴƴa ɓe golli tun e quotient intellectuel maɓɓe on ɓullo fuuta on noon mi yewta fi moɗon mbay ko ono mi ɓuri andude ko fi mon kadi ma pinimmi quotient émotionnel on en ala andude ko honno wonɗen gollirde e makko few sabu goɗɗum si waɗi en ala taskade en ala ndarude moƴƴa yollode e ƴawrode si waɗen koko waɗɗon ɗo kon fof gippani kuy muɗon ɗo ko message on ɗum naɓanɗon billo e fonike men ge kaɓe woni to kon ɗum gogo taw senerde ko nangiri ɓe ko konko seeku waɗayno nangu goto luttuɓe fof hande kadi ara nangiɓe ɗon dare noon taymingo moƴƴa ko honno waɗiri sadiba nanga jawali talli o wara jawali talli sori ɓen fof ko ɓewne ndarude oɗo ko chef d'état major de surcroît numéro 2 si oɗo ɓe warimo goto wawali memminade enen hande kadi ko honɗum waɗeten ɓeɗo déjà ɓe wi hande kadi ɓujaɓe ɓeɗo memmintako kono na kamɓe hula parce que kamɓe ɓe hulɓinaki ha population on ka hulɓini ɗon non ɓe hulɓinaki ha waton kono ko ɓeɗo wona gollitirede fiyo population on fof kañum kadi eju jonnon ko honno population on ejinirte ko koko o waɗa ɗo nangoye noon hande kadi on civil jo so civil jo ɗo nangama jama on fof andita ene sorijo de nangano on sorijo nangaɗo ɗon goɗɗum waɗimo goɗɗo wowlali o civil jo ɗo ka wowletake wallinen fi makko hande kadi min e an ko wonde wadde ka hoore meɗen ko heɓi oɗa kon ko ɗum ɗo heɓata ɓeɗo donc en fof nangen communiquewol wondema ɓe warama comme boye moɗo yifure maɓɓe ene ɗon tañƴini fonike menge en hande ɗo si goɗɗum waɗiɓe haray ɗum ko nafa meɗen enen ka ko nafa en senerde kombo fewn ɗo ni ɓuri marde tana yo taw goɗɗum waɗa ɗo fonike menge en Allah dandu komi woni on no yewde kon noon ko code mi woni on e kodande c'est dire komi faala en andu Sékou Touré mi yewti noon ɗe balɗe feƴƴuɗe ɗo mi yeeti on kon ɗum Sékou waɗayno so nangi goɗɗo o naadimo e gaso o yaa o yiida e ɓeygure makko nden ɓen tawɓe no ari fattanagol mo fi o yaltu oyno o mo wanɗa e arde jeejana ɗo o jamfike lan o jamfima ema hino ko ɗum ɗo mi waɗanimo
ɗum ɗo fof kanko o darali ɗon o yiltitimo dartade lan ene an iɗa tanƴini min si moƴƴike oɗo haray min moƴƴini kaɗa tanƴini min mi bonike o kanko komi waɗanimo ɗo ko foppino ka o yaltaninmi ɗo o yeeto ɗum ɓe ngure nden o yiltito ka nder kaso e hoore ko hulɓini jama on fof o sakki oɗa imagol aɗa tawmo to yewda e makko o ara o yeeto o ka nder kaso naɓe yimɓe ɗo wonɗa pirande fimum an a sikkunoyɗa yiɗa an a sikkuno nde ɓe ngure ma eno ɓawo ma aw gibi natuɗa ɗo kombo ari daruma ka wonɗa ɗo ɓe ka yaasi ɓe yeggitino fimaɗa jon non ko ɓeɗo an wonɗa cippirande a yiɗa tanƴini ɓe hino hani ka cippirane wonɗon ka kaso hande kadi ara ko woni négociide kono o yaltira o waɗa ka hoore makko si mi yaltiɗo hande kadi mi wattata ɗum ɗo par ce que ɓe ɓe mi yiɗo hande kadi na pirante ɓe fino mi anda so yi moƴƴa komi yewti on gon ɗo komi faala en wiwde cippiro ngon nano sikkirɗan non ngo hiray ngo hiri nano na kadi en sikku ko koko paniketen ɗo ko ɗum wata e wallitade non hande ɗo Allah dandu hay si goɗɗum waɗino ɓe kamɓe fonike men ngeen ko en waɗu ko hakkille men konko waɗi ɗon fonike men nge en awa hande kadi heɓa en fop naɓe gon message ɗon andinen senerde na parce que on arrêti ɓeɗo menen men arretorta na parce que on waɗi ɓeɗo men dartorta men darotako meɗen yahde menen kadi waɗon men sifa koko waɗɗon ɓeeɗa kon ko message ɗo duwaɗen naɓude fino yon fama moƴƴa mi faala yen jentita ɗo rescapejo on yaltuɗo on témoignage mo waɗi hande ɗo première partie on ɗo ko on ɗum o yewti no mi wiiri en noon mi ala e natande e détail ji ko on to ɓe woni ko on ɗum honɗum ɓe wadda jentitoɗen ɗo tum ko on ɗum kanko o yewti. C'est Mohamed Sissé, je suis le coordinateur communal de l'ex-découpage de Matoto, du Front National pour la Défense de la Constitution. J'étais aussi notre coordinateur national, M. Oumar Silla, alias Fonike Mangé, et ensuite le responsable de la mobilisation et action du FNDC, M. Mamadou Billeba, et d'autres membres et responsables, je suis le coordinateur. C'était dans les environs de 22 heures, nous étions là, on faisait un entretien par rapport à la mobilisation que nous devions tenir le 10 juillet 2024 à Imba Taneri. Par rapport au musulman de la presse et aussi la vie chère, le manque d'électricité. Donc ça, vraiment, ça a dérangé le peuple. On s'est dit, il faut aussi le temps. On avait fini ici notre entretien parce qu'il y avait la télé qui jouait. Nous sommes continués ici on a continué ici dans la causerie. Quelques minutes après, il y a un de nos membres qui avait alerté M. Mamadou Billeba. Nous voyons ici des véhicules militaires qui se dirigent vers Komandaya. Sur le coup, M. Billeba a informé Foniki que vraiment il y a un de nos éléments qui l'a appelé à l'extérieur de la concession que les militaires viennent. Donc ce n'est pas pour nous arrêter. Le coordinateur avait appelé sa belle-sœur de fermer ici la porte, ici la grande porte. Entre-temps, nous avons reçu un corps étranger. C'était un gendarme déguisé en civil qui portait une casquette blanche. Il était ici de teint clair, avec une taille moyenne, pas trop élancée, un peu gros. Il est rentré au salon. Lorsqu'il est rentré au salon, bon, il a vu qu'on était tous réunis là. Il a fait un petit recul. Il a demandé à ses amis, venez, ils sont là. Lorsqu'il a fait signe à ses amis que effectivement notre présence était là, il s'est retourné, il s'est adressé à Fonike Mangé et à Billeba. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Billeba avait obtempéré. Et le coordinateur avait demandé, mais où est le mandat d'arrêt? Parce que nous ne pouvons pas venir ici dans la nuit tardive pour prendre des gens sans mandat. Sur le coup, les trois gendarmes qui étaient rentrés en tenue, lourdement armés. Donc, le monsieur qui parlait, lui, il était civil. Donc, c'est ces trois qui l'ont pris de force. Et il était assis ici dans un petit fauteuil. Ils l'ont pris de force pour le faire sortir ici de la concession. Sur le coup, je me suis mêlé et d'autres personnes et d'autres éléments aussi ont pris la parole. On les a dit, mais écoutez, nous ne sommes pas des criminels, vous ne pouvez pas venir chez quelqu'un, l'arrêter nuitamment et sans mandat. Comme on le tirait, je suis par les deux pieds, et on le traînait ici par terre. Moi, je suis venu lui prendre ici par les bras. Donc, on lui tirait, et les trois gendarmes et moi, et nous,
on lui tirait, parce que sa belle-sœur il s'était mêlé dedans. Donc, on lui tirait. Le monsieur qui était en civil a appelé ici un renfort. Parce que si c'était seulement à E4, il ne pouvait pas le faire sortir. Donc, il y a certains qui sont gendarmes qui étaient venus en tenue, qui sont venus maintenant ici à renfort. Le nombre a augmenté à plus de 10. Donc, on ne pouvait pas trop tenir. La femme a son jeune frère qui était aussi dehors, et ils habitaient ensemble. Celle-là est venue, et elle continue à parler, et elle aussi, elle disait, mais vous ne pouvez pas venir arrêter comme ça, quelqu'un. Il y a un gendarme qui l'avait donné une gifle. Moi, il y a un autre gendarme qui m'a donné un coup violent sur le pied, c'est-à-dire avec son pied. Je suis parti tomber derrière. On l'a fait sortir ici de la grande cour. Mais comme je ne voulais pas l'abandonner, je me suis relevé, vite j'ai couru derrière, et j'ai couru envers eux. Toujours pour les retirer parce qu'ils traînaient par terre. Donc, ils criaient, ils se lamentaient. Arrivé au grand portail, parce qu'ils étaient juste arrivés là, lorsque je me suis relevé, je les ai trouvés au grand portail. Il y avait 2 pick-up ici de la gendarmerie qui étaient postés là. Et 4 blindés des forces spéciales. Parce que j'avais compris que vraiment, le périmètre était bouclé. Donc, il y avait des éléments de forces spéciales et de la gendarmerie un peu partout. Donc, le 4e blindé, c'était un blindé en grande antenne qui était posté vers, en partant, c'est la ruelle qui mène à la minière. Comme ils ont vu que ici, je tenais beaucoup à le retirer, et ils m'ont mis, c'est dans ce cas que j'ai été mis dans le loup. Nous 3, ils nous ont tous fait monter ici dans les pick-up. Mais moi, j'étais avec Bilou, ici dans le même pick-up de la gendarmerie. Et Founiki, on l'avait mis ici dans un autre pick-up. On m'a mis sous le banc en fer. Ils n'ont pas tardé, ils nous ont envoyé à la gendarmerie de Hamdallah. Lorsqu'on quittait Commandaya, lorsqu'on est arrêté chez le coordinateur, au moment qu'on venait à Commandaya, à Hamdallah rond-point, il y avait 3 autres blindés qui étaient postés là et des militaires qui étaient au rond-point. Ils ont utilisé les gendarmes pour nous faire sortir du domicile, mais l'opération était dirigée par les forces spéciales. Arrivé à la gendarmerie, l'escadron de la gendarmerie de Hamdallah, ils nous ont fait rentrer ici dans la grande cour. Le commandant de la gendarmerie, il avait un gros ventre comme ça, et grand. Il avait ordonné à ses hommes de mettre les cylindres dans les violons. Mais sur ce coup, le chef des opérations de l'équipe des forces spéciales qui était venu sur le terrain ce jour-là avait dit non. Il avait répliqué, dit non. Les collines nous appartiennent. Il dit, les collines nous appartiennent. C'est sur ces instructions qu'ils nous ont fait sortir ici de la gendarmerie. Ils n'ont pas fait même 2 minutes ici dans la cour ici de la gendarmerie. Ils nous ont fait sortir. Ils nous ont mis maintenant ici dans les blindés. Le commandant, je ne retiens pas son nom, mais il était un homme grand de taille. Bon, il était ici presque les membres qui n'étaient pas cagoulés. Parce que ici, le reste des éléments, ils étaient tous encagoulés. Il était grand de taille. Il n'est pas barbu. C'est sur ces ordres qu'ils nous ont fait monter dans les blindés. Moi et Bill, on était ici dans les blindés. Founki était dans un autre blindé. On était assis entre 2 militaires. L'un était à ma gauche et le second était à droite de Bilou. Donc, sur le coup, dans le blindé, les militaires qui étaient assis à nos à côté disaient: vous, depuis le 5 septembre, vous étiez en prison. Nous sommes venus, nous vous avons libérés. Vous continuez encore à pagailler. Vous voulez inciter le peuple contre le régime. Il a dit, mais vous allez regretter tout ça. Attendez seulement, arrivez là-bas, nous allons arracher toutes vos dents. Le commandant demandait de se présenter. Bon. Il ne s'est pas présenté. Moi, je me suis présenté. Sur le coup, on nous giflait. Il nous donnait ici des coups de coude. Donc, on nous donne des coups de coude. On partait ici, on cognait sur nos têtes contre les barres de fer de derrière. Donc, on avait assez de mal. On nous giflait. On nous tapait un peu partout. Et en plein visage. Et ils ont demandé qui vous finance. Personne. Voilà. Bidaro, do. Qu'au première entrevue, il y a 2 autres ou 3. Partie 2, partie 3.
mi sikki parti 4 mi heɓali accès e contenu o e ko tawi yimɓe ɓen ɗo interprète innake miɗo andi ko nder ton ko mi anda mais goɗɗo goo kañum heɓuɗo accès mum manna parler un peu kon ɗum reteneten e nde yewtere makko nden ɗo kono no ɓe arirani ɓe noon par rapport e communiqué parquet on ɓeɗo confirmi ko gendarme arani ɓe kono gendarme ɓen ƴettuɓe tun ko groupement de force spécial on inni ko koli maɓɓe ni go'o ɗimmel muɗum kanko hari o tawano kay dowanoɓe naɓede ɓen ko ɓeeɗa ɗiɗo arana kanko koko darti kon ɓe ƴetti ɓe wattori mo nder ton kono na ɗum ɗon tun hari ko ma heɓe on yaltowo kadi yewta en kon ɗum feƴƴi à la fois fiyen ɓurtu hulude c'est à dire on wonnowo perroquet maɓɓe on mais en même temps kañum kadi ko ɗo yaltata jaabo par rapport e koko wona wiyeede kon ɓe warama c'est à dire ko ɗo yetoto en gravité ko feƴƴi kon nder ton fiyo fo nan wula c'est une stratégie anduɓe ɓen noon fo stratégie on no doit utiliser koko yewtiɗo on contre maɓɓe kamɓe CNRD so ndaari no live o moƴƴa wiya joni faamon komi faala yo yiw kon tammel muɗum ka yewtere makko o andini ɓay gendarme ɓen araniɓe kaɓe wonduno o wowli o inni hiɗon andi fewndo o kudeta waɗi menen ko menen yaltini on ka kaso hari ɗon ka kaso ko mon non wowlande nanen konɗa ko ɓe arata ɓe sowonsina on tigi on ko ɗum ɗo kadi ɓe yettoto ɓe ngure makko nden e kala wonɗo waɗande ɓe négociation y compris religieux ɓen ko wiyete ɓe ko honɗum woni on yewtali ɓe fiyo ɓe acci ko ɓe woni e wadde ɗo kon kono ɓe nanali donc kara goto yewtata fi maɓɓe nayi jowabun ɗum ko ɓe wi kon si ɓe hewtoyi ka kaso ma si ɓe hewtonoyiɓe ka ɓe fokkiti ɗon ɓe ɓoray ɓe ñiiƴe ɗen oɗo noon kanko o nani ɗum ɗon o accitama o yalti o yeetike en ɗum ɗon o andini kañum kadi ko honno ɓe sonjorano ko honno ɓe pirano ko ɗo woni e wonde porte parole terreur mo ɓeya heɓi on ɓayen wata yiide ne waɗa dallo flou ko ɗo arata ɓurta traumatisude jama o fof andina ɓe wondema wota o gira tawoyɗen ɗon de par ce que non seulement min ara men nangama ɗon konko min nanga ɗon kon fof parampo o rawi arde ɗon o goto wawali yaltude hande mi walleten famara hande aneɓi argol waɗa ko falaɗa mi ekkitama pour le lien de famille que nous avions mi hande mi wallete famara omo won ɗon e yiide ɗon komin siɓɓe mi waɗantama noon publicité ɓuri ɗum ɗon o mi haɗay ɗon kono kanko on mi salaki dey o yaw créé compte go ara ɗum mannoɗo kono hande kadi o warta o watta ngi paga e wiɗo ko ɓeeɗo noon fof wonno faminande Alpha Condé wondema ɓe yiɗi Alpha Condé ɓe puusi fewnum ɗo anditi o fewno ka o question de troisiéme mandat ari on tuma kadi o yaltayno ina mo souteni troisiéme mandat on pourquoi pas Alpha Condé no mari droit présentant go troisiéme mandat pourquoi pas anno wodi woɓɓe kamɓe si fof wontiri ɗo kamɓe koɓe wontirɗa andi seytane ko noon o woniri kala noon marɗo seytane ɓernde muɗum kanko objectif makko on ko argol tun oppose e woɓɓe ɓay tun ale ɓe andi fewno ɗo ni CNRD on ko contre ɗum noon son andu o tampere makko nde wondi ndin États-Unis ɗo ko tampuɗo hangati boddi woni mo kanko siɓe makko kañum kay warama masanta ɗo entre autres Lunseni Camara mo andi kadi fewno ni siɓɓo maɓɓe on kañum ammara ko soñji kon fewno ka CNRD kono ko kanko woni e yaltude ɗo arna ina CNRD o rien ko ɗum ɗo noon fof ko quotient émotionnel o wata gérude ɗiɗo sa ala quotient émotionnel wawɗo andugol ngol kaari ko woni e waɗirde ɗum ɗo ko fiyo mette kaari ko woni e waɗirde ɗum ɗo a nangay bonnugol kure maɗa e kaaje pour rien ay ɗo mi régli ka makko on ɗon en quelques minutes ari mi gayni réglude ka makko o yahay noon joni o wono yatto hara mo moni ka woni toon haray mo gatta hondo makko par ce que hande kadi o wawi arde o ndaara ɗo liltuɗi mo woni e yewdiɗi andi ɗum no waysi goɗɗo no yurnade ndarugol film ara ferma fenêtre o konko jooɗoto toon ara mo gatti to hondo makko hara noon koko falno yiide ko ɗum yawi mi waɗimo ɗo mi régli mo ɗo seeɗa mi arata ɗo e sonkugol sifa ko mi yiyata woɓɓe ino ara sonka non si Allah jaɓi gibi ɗo naɓi yeeso quotient émotionnel an on mi gollira mo moƴƴa no mi faala noon kadi on gollirmo siɗo ndaarde lan moƴƴa live ji ɗin ɗon heɗitade lan mi andinno en foni ke men gen ete a risque arete goɗɗo kono mi wino mi wowlata hande kadi feefe ndese ko ɗuuɗi pourquoi parce que mi yii angal on wattangol yilay amen menen frappon
mi yi kadi si mi wowli goɗɗi gono ton ko ɗi battinoyte après yimɓe ko aroyta nanga wiwgol on est contre qui, on est contre ceci, on est contre cela. So yiltitike e live mo mi explique on fi ko onno sadi banangira mi andi non ɗon liye mo ɓe faala utilise ɗon fi ƴettugol mo kanko naɓa mo sokoyamo kanko foni ke menge o yi ka ɓe ƴetti ɗo hay wo ko influenceur jo en blagueur ji mo ɓe addi ɗo wowli ɗin ɗo wowli ɗon ɗin fof ɓe hoore foni ke men o yi ay déclaration mo FNDC on waɗuno donc na wondema FNDC tigi ɓe anda ɗum ɗo waɗayno en fait ko honɗum ɓe nangiri ɓeɗo ko ɗum ɗo woni plus important e yewtere nden fof ko hanno ɗo retenude par rapport e alhaali maɓɓe on ko stratégie mom inni on diviser pour régner e yi ko ɓe waɗi pression kon deƴƴuɗen ɗo hoore pression e wallitaki pression finalement minen hay mi wallini no wiwgol o téléton ngol waɗangol ɓe ɗum mbuuɗi fiyoɓe jonne kamɓe ka presse o yi kamɓe ɓe ɗanike jon ɗo noon pression yiɓe calculde ɓe nayne ko jama deƴƴuɓe ɗo yoore komi waɗa ɗo komi fof ko ɓeɗo mi wonno ƴettande risque donc ɗo déjà ɓe waddi population on e pression ɗo hay pression arti to yi hande kadi ɓe hajaka ɓe jokka e haaju maɓɓe par ce que ɓe yii ko yimɓe ɓe tawata ko juuta koyɗe ko gerawo nafata ɓe ari no ɓe leader ɗo kadi ɓe hollude ɓe wonɗon cippirande ɗo ils sont rien devant nous et vous êtes rien devant eux ɗum ɗon déjà ɓe réussisi ɗum par ce que gibi foni ke nanga janngo muɗum makiti uddituno bureau ji yahano circulation waɗuno rien iɗen jooɗi ɗo noon ɗen famide ɗen hollude ɓe iɗen yiɗi ɓe andi mi nannoy ɓe inna giggol ko mo dikka ngayngu en ɗon sika koko wonɗon e wadde ɗo gi panique wi gi tawata ko gin CNRD eɓɓi ko gin kadi ɓe faala ils sont entre la vie et la mort j'ai appris ils sont à tel endroit like really si tawi wa supposé goɗɗum waɗi ɓe ko habbi ɗon noon koyo ɓeɗo kadi ɓe surroye cippiro ngon tippine walline fi mum c'est ça CNRD waɗa ko faala kono Sékou Touré waɗiri noon wonen ɗo hande kadi duuɓi noga e goɗɗum koye pay koye ɗe cuute ɗeɗe wonɗon e yiide ɗo ɓeɗo ɓe ara ɓe jooɗo olor ko noon ko hande ɗo noon ɓe ɓuri feblude ko ɗum habbiɗen ka koye waɗu ɗum ɓeɗo kaɓe lanniri ɗo ni mbuuɗi ɓe gayni lahude ka tawata justement ko noon ɓe aritiri ɓeɗo ko ɓe dogu reedu goɗɗo noon ari inni ɓe ɓe emo ɗon e nder o explication ɗo mo yewti hari ɓe marno événement le 10 ko le 9 ɓe nanga CNRD yi tawi fewndo kaɓe fewndi ɗo si population mo yaltaniɓe ɗo tum moƴƴantaɓe ɓeɗe ɓe nangi ɓeɗo tout au calme ɓe ƴetti ɓe naɓɓe ɗa ɓe isoloyi andi ɗum no waywa si tawi filji ma buyi filgo barma ton ara mo wadde noon mas kono watta c'est très simple ara won tun ƴetta waɗa kol sikotte hoore ma son on isola lanni probléme o réglike ma ara sorta filu kun alimentu kun itta probléme o réglike ko ɗum ɓe ari ɓe waɗi ɓeɗo ɓe ari ɓe ƴetti ɓe naɓi ɓe nokkure go tout au frais fopiya ɗum ɗon anda inna ƴeeta e memmino ɗo dow yalgiɓe kaɓe nangano deƴƴino kombo hande kadi wonɗon e yiido hay parti politique yiɗo noon yalta waɗa contestation non hay goɗɗo yaltata contesta par ce que hande kadi fof ko maapi ko ɗum woni alhaali ɓeeɗa alors que noon koye waɗu ko hakkille meɗen haysi ɓe maayi hara ɓe warama hara supposé haysi ɓe maayi hande ɗo ko ɗum noon waɗeten fi wata woɓɓe goo kadi maayo o landike hoore mum o question ɗo ngal landal ɗo ngal ari e hoore mum joni awa si ɓe maayi hara joni ɓeɗo kañum kadi koye ɓe maayirno ɗi guluji ɗi Sékou Touré warno Conté wari Alpha Condé kadi wari enen ko non quoi koyen waɗuɗo e recommence Conté contare fuɗɗitoɗen kañum kadi limgol ko ɗum wonɗen e wadde ay ɗon yeggitino 400 et quelque maynoɓe fewndo ɗi duuɓi sappo e goo feƴƴinoɗi en yeggiti 1000 et quelques personnes maynoɓe laamu Conté e yeggiti 5000 et quelque ou 50 000 et quelque maynoɓe laamu Sékou Touré hande kat ɗo kona yewtede fi mum ko o chiffre mo député je ɗo wo 47 personnes ko ɓe wonɗe yewde ɗo fi mum c'est dit si ɗo kay joni sanji woɓɓe go kadi fuɗɗama warede ko ɓen ɗon kadi yewten fi mum 5 10 20 30 ko non koyen kontu ɗum mi faala jama yen andu ka faala ɗen sen andari ko faala ɗen menen min tampay ɗo pour rien min tampina ɓe ngureji amen min tampina hoore amen min tampina o ngay ono hara ɗum ɗo fof no wawi accirde par un cliquement panɗi tout so kunni felliti awa CNRD ɓe gayni lahude fino yon faamu ɓe gayni lawde ɗi examen ji waɗɗi ɗo mi fuɗɗoɗo ɗon mi yiltitike mi landike yimɓe bus wonɓe ka service d'examen yoɓe leetolan ko waɗi to aussi hari waɗi à savoir examen waɗa résultat partiel joni ɓe inni mi gibi inna laggine heɓi indépendance
ha weti hande ɗo hari waɗali yer ha kamɓe ko ɓe andi kon ƴettunoɓe noon balɗe tati yawgol vérifier si ɗe arti ɓe yeti lan taw ko ɗum woni historique o CEE o examen ɗo ɗen andi ko CEE ɗum wonno BEPC e mi sikki BEP sinam fayi ko ɗin ɗo woni en fait o certificat mon ɗon e yiide ɗo d'entrée en septième année neɓino ka o duwano supprimede hande kadi hara fima ko wowletake fiyo non ko certificat inutile fewno ɗon colonisation hari ko wonno certificat wonno ɗo le plus intéressant fiyon ɗum hari yimɓe ɓen koye ɓe janngu primaire ka tawayno kon ko culture générale kono culture mo tawata himo concentra e piiji nayi janngugol windugol limugol ko ɗiɗo hay woduno winda janga e limugol ngol ko ɗiɗo hari fayda yimɓe ɓen ɓurano dolnede e muɗum ko ɗum no waɗi ɗum ko pasque systéme colonial ɗon ko o landanoki yo yimɓe ɓe wonu janguɓe haa ko yo heɓu nun on tawnoɗo yewtidete o winday o jangay wala ko ɗum ko parler on écrit on e lire on e calcule hari ko ɗiɗo ko ɗum waɗi so ndaari ko livre syllabaire ari woduno ko ɓuri ko Mamadou e Bineta e Mamadou e Bineta sont devenu grand donc hari ko ɓe ɗaɓɓi so ndaari wano écrivain ɓe ɓen on tuma wano Ceerno Monene Mbo en e Djibril Tamsir Ñane en e oya honno oya comment s'appelle l'autre là honno Camara la en ɓeɗo fof sa ndaari hari ko mathématicien ɓe hari ko folnoɓe ha moƴƴa ka winda ka lime ko parce que hari on tuma si a naɓanoma hari concentration on hari ko waɗayno wala bac ko bac BEP BAC bac on baccalauréat BEPC e CE hari ko ɗiɗo examen ji tati woodi CE on neeɓi ka duwano ittede merci beaucoup ɓe wiyeteɓe ɗon Dembele Yanke Yumito fewndo on tuma hari o breve o ɗuma o certificat d'étude primaire on ɗo omo ɓe inata ɗo ko CEP ka ko onno on to ay woni inde makko CE ko certificat d'étude élémentaire mi sikki ko ɗum woni ɗum on ko ɗum woni ko abrégea kon e makko o examen ɗo hari ko wonno ɗo très intéressant parce que hari sa ari a hewtima ɗon ko a considéré ɗo hande kadi a woni fonctionnaire donc hari mo hitti mais gibi yewno hata e BEPC woodi bac woodi on bac kadi on kadi waɗa bac en bac 2 waɗa kadi concours d'entrée à l'université CEE on hari ko gibi on tuma duwano ittede kono mi faala on yetade ɗon fi on faamu ɗi examen national ɗi ɗiwɗon ɗo gibi inna lagine ko lagine hari ha hande résultat jonnaka partiellement woodi non ka inna résultat ji ɗin jonnetake parce que reprise no duwa waɗude miɗo anditi par exemple en 2002 ka ko 2003 fraude waɗuno ɓe inni koya ratoma e mi yeggiti on to pétrole yaltuno e ɗiɗo ha ɓe inni hande kadi ɗiɗo koye ɗi replay no examen ji muɗum ni kono résultat o yaltinano ka taw kono hadi résultat o yaltini en réalité ko mbuɗi woni ala en fait examen ji ɗin ko ni waɗi ko pyramide ko ni o formi pyramide non ko ndun suudu ndu warñakere nde tawata ley on ino yaaji ɓuri dow on en d'autres termes examen national on sinnama woni temedere e nder on temedere ɗon o examen CEE ɗo kanko tun himo ƴetti ɓuri 50 fi hon ɗum non ko parce que candidat ɓe jangana kuɓɓen koye o examen ɗo o ɓuri ɗuɗude ko waɗi non kanko fayɓe ɓen hino ɓuri ɗuɗude waɗoɓe on examen ɗon parce que kon ɗo woni examen national aranomo ɓe atoto wadde on si ɓe yawya non hande kadi examen ji luttuɗen ko lutti kon fof non hari ko classe intermédiaire wiyete joni noon budget national on ka ɓuri sattude ɗon jonnugol correcteur ɓen parce que kon no calculirte ko nombre total on divisé par 30 ko tawata kon ko ɗum ɗon jonnata nombre de salle ji ɗin ɗin nombre de salle ji ɗon kañum kadi multiplié par 2 ko ɗum ɗon jonnata nombre de surveillant ɓen on nombre kañum kadi ɗon de salle ɗon kañum kadi ko ɗum ɗon kañum kadi multiplié par un autre chiffre tawowo kon ɗon jonnata nombre correcteur ɓen ɗa ko surveillant ɓen ɗon kañum kadi correcteur jo kala eno mari 100 copie ko ɓe inata kon 100 copie c'est à dire que nombre total on sinama ɗo par exemple ko yimɓe wulure woni wadde examen o kon wulure ɗon senditante 30 kon 30 ɗon jonnata ko salji jeɗo donc mbuuɗi budget wona ɗo consacré ɗon fi examen national o examen d'entrée en septième on ƴettay ko sengo ɓurgo e tiiɗude ngo joni noon CNRD wawali yoɓude ɓeɗo ko ɗum waɗi si ɓe inni wondema koyo reprise waɗe
ɓe calculita nokkugo a réalité ɓay fewndo médiaji ɗi ngala wolde ɓe enseignant ɓe ɗo eɗen anditeta woɓɓe maɓɓe ay inno no yahayno grève ko ɗon yaha ɓe gollidi e maɓɓe ɗon hakkunde ɓen innaɓe ko honno ko contractuel innaɓe ɓen ko engagé ɓe waɗi ɗon ɗuytu ɓeydu ha ɓe wawi yoɓude ɓeɗo examen ji ɗi waɗa joni noon feni fiɗi fenay kadi hocca ka joni noon ɓe alaka ɓe wawa yoɓude ɓeɗo donc ngi haalawi ngi wonɗon yiide ɗo fof senirde ko woni suuɗude kon ɓe heɓali mbuuɗi hay ka ɓe wawa yoɓude ɓe satoɓe ɗo si joni noon a heɓali mbuuɗi ko yoɓa ɓe satoɓe ɗo tawoɓe ɓe nahay ɗuuɗuɓe kono heɓirta mbuuɗi ka yoɓa fonctionnaire ɓe luttuɓe aw ko ɗon fewniɗe ni si a on yiyatano ka hankin wondema o examen toso ko ɗo ɓe wawa yoɓude mo ɓe yeeti ka wondema ko reprise de copie ko reprise de correction fenande ñabbande joni noon enen jama on ko honɗum nafitorten o information mo jonnaɗen ɗo si hankin hiɓe fenande en non hiɓe suuɗude wondema mbuuɗi landi yaltiti noon joni ko holli ɗo wondema mbuuɗi o landi aren noon joni e konko inete kon kañum kadi planche à billets on lande fonctionnaire ɓe yoɓaɓe ɓen ɗo lewru feƴƴude ɗo mbuuɗi ɗi ɓe yoɓaɗin konno ɗi wayi ma yahe tigi ka maakiti yo mbuuɗi kesi wonɗi e jindude ɗin ko planche à billets on fuɗɗanoma tourninede neɓigoy ɗi médiaji fewno ɗi waɗana ɗo restriction entre autres Joma entre autres film entre autres espace fiyo film arti to ɓe fewtonoɓe ɓeyni ɓe min accita e uddi ton kono on wowlata fi transition on sengo ka mbuuɗi si meɗe wadde détournement si kees jiɗi woni vide tan wowlu fi muɗum goo min faala ko yon yewtu fi candidature amen on na yon andin ko honto min fewndi wotan wowlu kañum kadi fi chronogramme transition on waɗon promotion CNRD on wowlo moƴƴi ɗi ɓe mari ɗin tum surtout noon ɓe leader politique ɓe ɗo wallito ɗen men no min ɗaɗinira fi maɓɓe ko ɗi piiji jowi ɗo ɓe landino médiaji ɗi alors fort étonnement ɓe yii ɓay fiima arti fiima wowdi ɓuri ɗin ɗi wowluno wowlude ɓe yii kadi ɓe tawi espace kañum kadi no wowlude ɓuri ɗin wowluno wowlude ko ɗum ɗo ɓe décidiri yoɓe ɗannin fiiɗi ɗo hande ɗo an wondolan e darde on ma an wondolan heɗitade ɗo mi faala ya faamu woni 1h32 minutes mi faala ya faamu ɗi médiaji ɗi ɗanniniraka hay hunde sina fiwata on andu ko honto fewna an d'autre terme no wayi wasi otowal kamiyowal ingal doggude bason ino itta iɗo yiide leɗɗe ɗen iɗo yiide laawol ngol iɗon andi compte otowal ngal suti joni noon onon na ɗon faala ɗon yo yahe on faala tippade kono ɗum sofe jon waɗata o inayi to woni apprenti ɓe ƴette bason suumon famina noon ɓe ko fi ndiyan ɗan wota ɓe leefu na ɓe inonoen ɗo ko sécurité nationale ɓe famina nen ko fi men enen ɓe waɗiri bason ka haɓɓa ɗon hande kadi plomba ɓoggi haɓɓa siɗon faala on sonkira e wonɗunde nder ton ka nder otowal sofe jon no dogginde ngal ya ko ɗum CNRD woni ko waɗi en ɗoni donc fellite iɗen duwa immade daro dadito médiaji ɗi landoɗen artugol majji hollen ɗi kañum kadi ɗi abandonaka parti politique ji ɗin ɓe huuli wondema ɓe waɗanayi ɓe contrôle on contrôle fuɗɗike ɓe yi non anomalie ji ton entre autres angal waɗugol congrès ji ɗin ɓe exigi wondema congrès ji ɗin koye waɗe ɗo yo nde hitande ɗo lannude woɓɓe hay e yetanoma congrès ji mum ɗin koye waɗe gibi mois de mars woɓɓe avril woɓɓe mai juin ɗo pour les tout dernier sengo ɗon non hewta ha mi yeto on kon ɗum woni e hoore UFDG e l'information tawoɓe wawali jangude komi windi kon ka ɗerol amen hankin Zagalo wawi gagnade procès makkon e hoore UFDG mi darali ko feƴƴi kon hande ka assemblée générale mi darali ko mi andi tu mi yi section motard était fortement mobilisé hande en nani ɓe bandiraɓe min wiyeteɓe Hadja Ousmane wonno ɓen ka parti groupe ko yewti kon e hoore UFDG ɓen ɗon ko tawaɓe e bureau UFDG on mi yiltitotako ɓe yewti kon par ce que entrevue moɓe waɗi on ko terlen leere timmoɗo yahe ko hakkille yo gollitire ma yahon ka nder plateforme frappe telegram on nanay ton ko ɓe yewti kon ɓe ari ɓe confirmiɗi tola wonno wolde ɗin fof wondema wonɓe ɓen takko Alaji Sellu no ton tawɓe ko bomɓe bof e ko gite yimɓe ɓe woni e gollirde e ke si o Alaji Sellu faala hendade laamu mum ngon iway ka woni ka jananiri ara gerde e ke kanko Usu Zagalo ɗo ko kamɓe waɗi mo woni ko woni kon yiltite mois d'avril mai 2023
ɗon ɗo zagal o invitano espace o yewti mi waɗo e vidéo après ɗum ɗo mi andini o artitay ka parti parce que justice on jonno e mo gonga yimɓe go ko hakkunde ɓe wonnoɓe arde ka commentaire ji ton wiya lingi yaltata e ndiyam hande kadi ngi wona yoru ngi yiltito e ndiyam e ɓe wonɓe wiide o yaltino ka parti ka mayɗo tippino e danki ko sifa ɗin ɗo on ala heɗorade hakkille on ala yiwde communion e yetade kon hande ɗo no hanki justice on jonnitimo gonga ɓe wi kañum kadi o yoɓete kadi dommage et intérêt yurmilan ha yiwgol ngol hande parti on UFDG ɓe arno ɓe waɗu mobilisation de soutien ɓe holla Alaji Sellu wondema ɓe souteni Alaji Sellu ene kono onon reddi ko waɗali hollugol Alaji Sellu no mari yimɓe 2010 yimɓe jogodirali Gibi Anta ha saare tawi taƴodira Gibi Anta yimɓe no jogodiri ha saare ɗum waɗali en yaali ɗum ɗo en yaali yimɓe ka waɗi wiñu wañu ha woɓɓe go inni wondema ko mayɓe go iwoyi ka berɗe ari yalti tawti Alaji Sellu en yaali ɗo yimɓe ka ɗuuɗi ha woɓɓe go nodda Shinwe ko ɗum woni chinois enen kon ɗum hande kadi onon ko holloton popularité Alaji Sellu onon ɗon sikka ko holloton Alaji Sellu no mari yimɓe ɗon sikka ko ɗum naɓata Alaji Sellu ka laamu ka ɗum sikka ko ɗum jonnata laamu ɗon sikka vote on ino haton jini e wiwgol on holla yimɓe FNDC ko yaltunoɗen ɗo kon fo 2020 fi wata Alpha Condé présente comme candidat. Oumar Mouktar Ba, merci de regarder en direct. Merci mon frère. Goddo ara yido 007 ande live. Mi fala lanita do parti do mi artano en. E parti go par rapport e fi wata o do live o jutu pandi mi arta e mede.